tayo nga hindi ko ay nalulunod sa isang kapatid na baba na courage, hindi kung gamay sa kanya tayo. Dalan na tayo mga kapatid para ni Brother Emil. Kung ni Brother Omring, Brother Om, kung ano sa tayo. May dawakan na mga nagyari sa hindi mararay. Ako Diyos, wala nakagaling. Ako huwag niya magaling. Ang daway, yung kaya mo matangalikat. Ito ako. Kung kami din ako, napagtipon-tipon kung bumalit sa anak kami. At ang lukas tapo, itipanggit mi. Kamapitol ko rin ito, aramid mi. Na iso iti may isang kapapakan ako. Lord, sakba iti mo na ti amin. Dawatin mi ako, iti pananggamus mo, iti puso ken panunot mi. Kapno ka ako may ikari kami. Sila ito yung aramid mi ako, kita sa mga. When ako patsin mi, nagkitoy ako nga paspasama. Iti pero malubong ako mapaling. May isa nga panangring mo kata kami, kung kapanangwagwag mo. Iti kaantuan. Gandang nangaro na ako nalukatan. Namapit yung ka ako. Taplukas ka ako. Ito may akong marko. Lukas ano ako. Iti naabot mi. Nga jigol mi ako. Magtingam mi ko maako lumagulod mi na jay mature. Taplukas ka ako. Tungtungan ako. Iti mo tutingal daw, kasi ito yung ako papagbandigyan niya ako. Kung sakbay niya ako nga matanong dahil dyan, patsin niya ako nga adupay, dahil itingkam ako nga mapadagan ako. Kasi sabi ko ako, tulungan na kami itunggal may sakata kami ako. Ngayon na kami tinananay kapig sa amin, unang tingirat itunggal may sakata kami. Tapos nukasta ako dahil di golmi, dahil narugyan namin ako. Katsang ko mga masayang. Ma-maintain mo maapo mo na ma-develop me. Tapos nung gaji ayat naging kaapo, ang ko mga lumamiin so nung bumaba ako, nung dikas ako nga, tulturin mo maapo di ayat mi na bumarbara ko maapo tapos nukasta. Mapagbaligyan mi dito nga kama ako magundong ko dito sa mga naman ko. When ako sakbay iti amin, si kamot ako iti ng karapit yung tunggal may sa kada kami tata. Tapos nukasta ako si iti agari, iti puso ken panunot niya ako. Ito ako iti kararag mi, kumit miyan ako, iti nga aramid mi. Itinagan ni Jesus kung natin iti gani. Amen. Ito yung magsastigay resulta iti panagan-adal tayo iti saan tayo ako wano katuparan kakabsat iti padto iti Diyos. Numan tayo kankanayon kakabsat nga mayad adal, may sursuro kanya tayong nga iti sao kakabsat iti apo kat matumpal kakabsat nga isulidya panagsardeng na nung kaslasan tayo nga impagpagarop nga nakapaspaspas gayam iti panagtulit iti paspasama mabalin nga kung kuna tayo ining mabayag pay kung kuna tayo wano lakay nakton mabalin nga kung kuna tayo wano matay nakton kung kuna tayo kapsat. Ngayon, hantay laing kakapsat na napuputan na di kanya gayam nga adalin tayo ni isumot gayam dayto yan. Okay. So dayto yung kakapsat na ibagbaga iti Biblia nga kanayon kakapsat nga ibagbaga na hindi mangyagal kin mangisuro kanya tayo nga iyagawa tayo, iseryoso tayo kat agpapigsa tayo sa iti sa uti apo dumdem to iti panagsardin na kung kuna tayo. Kinkastamot tayo nga hindi siya panagsardin iti
taon to ti Apo, kung kuna na, ngayon jay ito nga mapadasan tayo ito matkalmigay, persecute. Well, di jay persecute kung kuna na ito, Christian persecute, kakabsat isong di daktil nga rigat. Bagbaga natin sa Biblia, numantay saan tayo, nga dimtindi jay, ngam dito yung kakabsat, iti ruwangan na nakastrip tayo. Dito yun. Iso nga kanya tayo kas bilang may isa kakabsat na Kristiyano, nakapasango tayo. Iti dakkel nga panakapadas, nakapasango tayo. Ket tikinapudno nakapsad dato arami din tayo sila patago dito yun eh. Oy, kasla ilumulumang tayo ka agar arami tela iti pamuspusan. Tapno kas takot makapagtitipon tayo. So nga dito yun kakapsad dito ibagbaga na dito Biblia. Ketatan kaslaman laeng kuha tayo, kaslaman laeng agputut tayo nga kasla ikaw tayo iti Apo at ikinapudno na uray siya ke kastamot siguro kanyayo nga kuna tayo at pudno gayam kuna tayo nga talaga nga dimtengen di jay ngayon iti nagdakkalan kakapsat nga pagyamanan tayo at dapalang gundaway kinsensa nga makapagtitipon tayo makapagtipinatigsa ngamlaeng saan tayo nga openen nakas kadagiti naglablabas nga no the Bible study tayo runggo tayo no dunten kadagijay fellowship tayo at datay nga subret iti kapilya nga adu tayo amuyo kakabsat kasla alanganan ng di kasto nga panagtitipon tayo already Sunday fellowship tayo kakabsat hangkumot kiti nga isyerto nga makita kiti iti plastar kakabsat dito pahigpit nga arami din iti gobyerno kasla alanganan kakabsat di jay panagtitipon taypay. Siguro kakabsat itin palubos iti Apo dayta, tatalagamot din kakabsat nga kasla ngamin awan ti panganan iti sa o ti Apo pangrunaan na urete ngamin Kristiyano, kasla aglamiis. Kwen kasla kapoy, kasla ba datay ahan daunay nga ipatag. Iso nga palubos mo't laing kakabsat iti Apo dayta, takasla awan duma na, iyaw awat iti Apo iti napatag ng kasla awan. Iso nga una, dito yung rastuing kakabsat nga marami din tayo, saan tayo nga namnamaan nga maluwag pa, no dikit lalo nga pahigpit kakabsat dito. Hindi namin saan nga aldaw, kakabsat kiti mawag ni Brother Henry. Hindi namin saan nga aldaw kiti mawag ni Brother Henry. Nakikinkinubos na kanya tayo, kinkastamot, kinumustanamot nagiti kapatiran dito, no kasanon iti sitwasyon, dan kinkastamot din adi yung sitwasyon, iti kastoy nga panagagal tayo. Kahit may bagbaga na kakabsat nga uray gayan da, awanin iti Sunday fellowship da. So dikit di, damot Bible study da kakabsat, yung kasla ilumulumong da, ijay. Iti kaslapay kiti medyo narikot ijay ayanda, kakabsat ket nabababangom sa nga pulo iti kwa iti attender nga panagtitipon da siguro mas mahigpit ijay ngem ito siguro napipya pa ito ayan tayo ta oray no kaskasano sobra nga sa nga pulo kakabsat ket ijay talaga nga i-implementar da kakabsat iti guidelines iti gobyerno wenno protocol nga talaga nga naka-face mask ta kin social distancing kin awan nga talaga ijay mass gathering absa ket agdakkel nga pagyamanan tayo ta oray no kastasano kakabsat ket makasubra tayo iti sangapulo ket okay la ta ket amuyo kakabsat ti naibagana na oray no kastaso ni itoy kunana adkas jayar aramidon mi kasla agbalay-balay kami kuna da na titipon kasla ba ilumulumbang dan yang kapsat kakaasid dala ta ilumulumbang da punak ata kwa adu iti kasla amang CCM kanyada na kasla
Ati mangi-report no aduda nga ko titipon iso nga arami din da kasla ilem-lemeng da. Itatagad nakikinumusta ito tinaybagami mo at kasgemot nga plastar iti kasla arami din nga kabsat. Ginapudno na ijay PDECQ kanayong kami lakta ijay ko awalan sa medyo maluwag ijay. Yan, pinkas tamo iti do mga kapatiran mapandamot ijay balay ay kat sharing lakta. Kakabsat. Naging gana ka dito GCQ. Yung nga tuloy-tuloy lakta kakabsat ka di jay. Bible study tayo nga di jay na patago-tago. Lumulumong kami. Kakabsat. So nga kas jay iti inararamid may kat di jay magkakabsat. Iti kasla na ibagat Kim Brother Henry. Kaya iti na ibaga na kakabsat. Talaga nga dimtengen kuna na di jay Christian persecute kuna na. Iti talaga nga Christian nga persecution kakabsat nga iti pakarigatan tayo kakabsat di jay kuan magipit tayo iti kastoy nga panagtitipon di jay spiritual di jay panagkrisis iti kasapulan iti kararuwa tayo talaga nga dimteng di jayen ket kunana kakabsat saan to lang adayta kunana no dikit ti mapasamak to ken maaramid to kunana dagita nakalanag iti Biblia nga kunana ta nga dumteng to nga addan to mapapapay kung kunana jay addan to mabatbato addan to may balbalod kung kunana jay addan to jay kunana i-confiscate dagiti ari-arian nyo kung kunana jay kinamuyo kakabsat iti kasla na ibagana ket daytoy di panagsamantala nga pagkakataon tayon nga kasla di arayat iti Apo talaga nga dapat igrab tayon ket kunana pay ket ibagam kadagita kakabsat kunana ngano anyaman dagita ari-arian da kung kunana jay kakabsat ket dapat usarendan iti gawain iti Apo ta handan to mausarken maaramat kung kunana dagiti bagbaga na kakabsat dagiti adda dagiti material na kung kunana ibagam kanya ta aramaten dan para iti pangkararwa para iti gawain iti Apo ta dumteng iti panawon nga talaga kunana jay awanton iti sao iti Apo tatpan iti nagsarding nga kapsat nga nag-share inintuod ko may panggap di baksin kunak rat addaman sa ludsudek tingka kunak may panggap kada di issue nga baksin kunak nga anya brad di jay issue nga baksin pamambrad ipaliwanag mo man no anya di jay kasla watata implementar iti gobyerno tatta nga di jay nga baksin ket so di jay kasla antay pangkontra iti COVID kunak ano ba yon kunak yan anya di jay nga talaga nga baksin paliwanag mo ga kunak sa totoo lang kunana brad ang baksin kunana, totoo yan. Kunana. Kaya lang, kunana, yung baksin na yan, kung bakit sinasabi nila na baksin, kunana, kaabsat, inaramat dalang dati pandemic. Kunana, inaramat dalang dati pandemic, tapno kasta, kunana, dahil nga baksin, isu ti may implementa iti tao, dati kinapudno na dahil nga baksin, isu dahil dati markan, kunana. So daytan dati patak nga adalin tayo nga may marka iti tao nga no awan ti tatak baga nagyay ura kahit mo tagpa-doktor nga makapadoktor no awan iti baksin mo ura kahit mo ti aglako hanggang nga makalako kahit mo ti gumatang hanggang nga makagatang kas lagi papapanan tayo no awan ti pas tayo no quarantine pass nga mapanggay palengke di ba hantay nga makastret kasjay kakabsat makabasa naon vaksin hantay nga makastret isu nga kinumpirma na kakabsat nga di nga vaksin isunto kakabsat di iti ibagbaga ti Biblia nga may itatak iti tao nga isu di microchips kakabsat nga may implant iti tao isu nga, dito kakabsat ket nakapasang tayo iti nagdakkelan kakabsat nga padas iti may sa Kristiyano ket iti kasapulan kanya tayo yan takay inikkan na tayo kakabsat iti gundaway iti Dios at dapay pagkakataon at dapay gundaway kakabsat ikkan na tayo iti Dios isu nga
iti pa nag-share mi kakapsat kat haan nga day dati nga share nga mangmangagan tayo haan. No di kat talagang no kuma martilyo kat talagang ipukpok mo ipilit mo. No kuma maso. Tapno kasta kat talagang nga maguyod mo day takwa. Mapapigsa day takararwa. Tapno kasta kat ikkan day ta atensyon. Tamo yung kakapsat mo nakapoy tayo, kat hantay nga mapalagday, nakinunag nga kinatao tayo, kakapsat sa antay nga makaya, data mapasungad nga sumangbay kanya tayo. Oray no kasano ti kaado ti material mo, oray kasano kaado tiksa, mga pinigsaan, tinakyagan, iti physical, iti labanan. No di kat di, dito yung kakapsat. Dapat napigsa di kinunag nga kinatao tayo, iti sa iti apo, kat di lang, agbalin nga armas tayo, kinkalasag tayo, nga sumangbay dati pa nagseret tayong kakabsat nga dagadangan iti Kristiyano. Siguro kakabsat iti mabalin ko nga kasla maitulong no may pakauna. Kakabsat iti tunggal may sa kanya tayo nga kakabsat habang kuman nga at panahon kinkempo tayon igaud tayon tatipan na kay salakan kakabsat it individual. Handa kayo mabaling nga isalakan, ang kayo mabaling nga mangisalakan, kastabot kanya kami nga mabaling nga mangisalakan, no dito di individual, iti kararuan, nakakabsat nga isalakan na, kat mabaling nga may isalakan tayo data, kakabsat no may sagana, di akin uneg nga kinatao tayo. Saan tayo nga makaya? Iso nga dito Biblia ko na agbariwas, danto ko na ngagbirok tom ti sao ni Jehovah ng sandan matumpungan. Isu nga kakabsat, intunudumteng dayta kakabsat nga talaga nga i-persecute na tayo, saan nga pa nagpatigsa iti Kristiyano dijay. Awan ton ti agiyadal. Adda man agiyadal kakabsat enforce iti iyadal da. Kakabsat. Ket agclose mo ten kakabsat iti sao ti apo ti parid da, iti kastoy ko ka nagtitipon. Parid da ti kastoy kakabsat nga panagadal iti sao ti apo. Isu nga, nung nakapoy tayo kakabsat, agbigay tayo ang give up tayo. Sino to muna? Sapay nga mang-share da. Adalin tayo tatakot ko. Ikunayog ka reto yun. Mapasama. Supusupak pa yun yan yung brother. Talo kami nga, pati ni Sister Lina nagdengag. Ayan. Supusupak pa yun yan. Sirsiriro na kayo yan. Supusupak pa yun yung bagan brother Henry. Amo yung ura siya. At kintayagak yung baga na 1.5 years. Ti pagkastoy tayo lang yun. Kaslahan kumaakloy. Tad ko ti teksto na tabasain yun to. Kasla jak maaklum. Sige na po na, makasangit ididamo ni Brother Alex. Sakit kitak mo dahil jay bibig na kadauray mo pa na, kasla na imayeng. Iwin niya sa asugin niya na sabsudong mantang. Nuday tang vaksin kat isumat lang arun to di jayen. Kuwan, di jay microchipan ko na sinalubsud na. Yan na yun ko na. Amo yun na apay. Awan ti makita da nga mang parukma tintero nga lubong, wanan tero nga tattao ti tirabaw ti daga. Nuhanga deta apay, natry dan. Napadas dan eh. Kitaan ti halos amin nga presidente kag agkulkuli bagtong da nga kwa. Nga agbirbirok no kasano ti pangkwa. Vaksin ti subsublida eh. Pero before da di kita nga pasamak, amo tayo di kita pa nagmi-meeting ti presidente at siguro deta nga naiyadal ka dahil di Bulacan. Nga idi pala ang panpanawon nga nabayag nga nangyari da kita. Napaot pa kuwa pa lang idi. Si bibiyag pa lang dagi jay leader iti immun una nga nakikadwaan mi uray dati may kadwa. Si bibiyag da pa naibagbagada idin nga dagi jay pa nagtitipon ti leader nga ibagbagada nga summit. Dayta ti maysa nga pagmimitingan da dayta ti maysa nga agenda da isu nga tuloy di 2 Thessalonica 2-3 nga na-share ko DJ din na i-take note yung pa yan. Kat ti palimad ni Satanas adan nga gargaraw ko na. Isu na lang ada magigaw-gawin. Kung baga, kasla naka-prepare daytan. DJ lang tangi postrudan, when no DJ lang tangi
pangarami din. DJ lang ninin. Kat amo tayo kakabsat, halos buong mundo na kadung nga Christian, amo da ngamin deta tatak, tamabas-basa damot ngamin di Revelation. Nga, tatak ni Satan, sino nga tegmayat tatan ni bagadat tatak. So nga kuna nakakabsat, palimod, haan nga madlaw to ti tao. Nga di dya pa'y kitibaganan, into ni pukpukaw dati tal na kentalgad. Isumot ti laat nga pan nakadadaay ko na. No apay, nakataltalgad ka sa mayakin nga daday tatahandangod amo. Ti mapaspasama. Tay suda ko na tagarabiida. Kat na kayo tagal daw, isong amuyo kuma, dagitoy ko na. Nasirib kayo kuma ko na. Iso nga kakabsat, no may panggap laeng, dayjay ko na dayjay, nga, adda nga gargarawan ko na iti palimod ni Satanas ko na kung baga planted, kung baga na formada daytan or na i-prepare da daytan. Diyan lang implementation na tururan da. Kailan? Ingana nga may kat di mangigaw-gawid ko na di 2 Thessalonica 2:3. Sino di mangigaw-gawid? Diyos. Apay, ikan na tayo ti tsensa. Nga DJ kuma ti panaggather tayo ti pigsa. DJ kuma DJ panawin. Nga agurnong tayo. Agurnong. Ngayon ti salsod dito di nakasaksakit. Pero isot totoo. Nang ipanantay DJ. Hantay nakalikom nga basta-basta ti pigsa. Kung baga karampot ti nailikom ta. Tayo kuna ko. Nagsakit ti katotohanan. No ibagam dita. Agadal, wano professional. Wano day nagnegosyo, bagam talaga, map lang namin tila payag. Pero ito totoo, inturturod mi lang matay nga insisir eh. Inturturod mi lang. Kat nagiging kakadwamin nga. Workers sida, kakadwadan nga leader. So digijay baguhan pa nga, nakisina kanya mi eh. Digijay na udin. Ngim dagijay, nababayag ta nga workeran. Kakadwami, nga masidhi, damot idi nga agkaskas to, yagad-adal. Ngim anyat kinuna ti Biblia. Adun to ti Malaga. Sampay na pan ti Great Tribulation sigo din ado. Tapay, kumapos ti pigsa. Amoy yung data pigsa no kumapos, sigurado nga agdudwa ka. Apay, uray mamuam di Biblia, agpay sumata. Dayjay, kasla, dagpangtangad doon, tapanod mo no patsya mo saan. Apay, kimapoy ka, naawan di unang pag-ibig mo, damo nga pudot mo iti apo, maawawan nga nin. May edep, kunangat ni Brother Henry, dinengag ko manan, datayan. Inulit ko manan. Nagponak, dinengag ko itayan tayo. Kuna na nga rugit, ako din, madanagan ako na. Dahil, hindi ko pa masabi na yung lakas ko ay sapat na. Kuna na tayo. Diyan pa ka na 7 years, kuna na. Sino ti makakuha kanya tayo, diyan, kuna na. Ti makaunduro, kuna na. May sapay, kuna na pa'y tatay. Ti masaklap, kuna na, nga pangyayari tata, kuna na. Dagijay, panahon nga inlaan ti apo, nga pag-ipon ti para iti kararwa, ti masaklap or nasakit, nangipanan ti Kristiyano. So di baga na, nga addan nga agar-arami din ti palimad di Satanas, suna lang tada mangigaw-gawid. Anya di jay, ti kapangyarihan ti Diyos suna mangkontrol. Pero sa dinno ti papapanan, ti nagado nga panahon, sirib, pigsa, salunat, dagita ititid ni apo, nga angas tayo, natunggal bumigat, di jay pinasakit kinya na. Sa di jay nga panagigaw-gawid na, awan, itikasla, makita na, nga mas nga agipostro no diket man-manu lang di jayan makikita na ket di jay ti masaklap ako na aginggan nga may kap ti mangigaw-gawid isunton nga agtugaw tatan maikatet na dahil di 1.5 year dahil lang di jay muldot pungto di jay power ti Diyos awan dinuman na di time ni Noe kin time ni Lot nga nang tadpay ti Diyos ti chan kuna na kininuwe, ninuwe, o hindi na simruken, nagigya animal, handaman lapulos nga pinati. Kasta data. Siguro ni bagatay data baksin, awan, handa mamati, posible mo ta. Adangod na kang nagakon Hanamot indirect, pero naglaw ko. Haan tayo nga, convince isuna. Ay, nakakabsa, data tinakamama. Di sa nga palimad, alangan nga min, ibagata titatak, tinagado na kabasag sa tatak. Halos buong mundo nagado Christian, di ba? Agduduma lang nga naganti grupo.
Nga may claim da nga Kristyanda. Nagadoon mo da mo TV na naglalain da wala ka dali TV. Ang muda de matatak ni Satanas. Alangan ngagmat ni Satanas, ipabisto na, isod nga palimod eh. Diyan ten, agtatakaw, adangarmat, agpadpadlaw, agtatakaw. Makatakaw pa kay den. Isod nga palimod, sikreto. Ngep, ti makaam mo lang dito, hindi ko na, hindi da sirib na. Sungad nga dito, Bible, hindi mangbasa, maawatan da kumada ito, ha? Sa uko na. Kat amoy, da kita makaawat ka dito, eh. Dagijay, nasirib ko na nga adult, tinaamuan da iti Biblia, nga malasin da, dagijay panag na iti panpanawin. Dagijay, tamangan lang no, matakawan tayo nga, anya dagijay takaw. Maalilaw tayo nga, dagijay gayam vaccine, ni isong maggayam dagijay, naalilaw tayo, apay. Oseas 4:6 kanayan may ibagbaga. Gaputi kurang di pan nakaamuyo. Madadael kayo talaga. Apay nga madadael. Hamu na pakpakadaan. Hamu na amuan. Kaya nagdamat ini Jesong magmamano nga makaamo. Kaslan tumot lang amin rabrabak nga kasla di aldaw. Ni Noe ken aldaw ni Lot. Nga idi ibaga ni Noe rin nabrabak damay. Oh, makita talaga rudan nga nagsusurag dagi animal sino kumawang kaaramid di jay. Kastamat deto nangyari. Kasla nang tad di pakdar deti virus. Nga nader ko ma-chance basit. Dito 1.5 ngayon baga ni Brother Henry, kasla nga rude. Ngayon no basal, dali dyan text, untad na nga text talaga mo. Awang mo ti makaparukmay ti tao, no nga dito sakit. Kit no ngamin handa ipalimod, no handa ngamin ilimod, sino to ti mayat? Nagpabaksin, no ibagada nga isudaytan. No isudaytan, jitatak no kung kunada. So ngayon nalaga lang tigas ng teknik kakasat. Tanisa tanas manangal lilaw. That great deceiver ni Satanas. Kanhan na tayo nga mateknikan nga maalilaw. Uray Christian ko na nangaro, dagi dyan na pilitan na tayo dagi tangal lilawang ko na sigod-sigod dyan. Oh. Iso nga kakabsat, di 1.5 na baga na, no anagam di Biblia, talaga nga totoo. Kasi anyapay kumati another, nga ipasok dan tabagi tayo, no hang nga day tangabanag, kat day tamat ngod ti kabutong ti tao, sakit. So nga data gana pagpagana nga second wave kung kunada. Sigunti kunana at dapat i-prepare da nga mas. Isu data pagpapatangan dagiti leaders, dagiti world leaders, dagiti agdudo mga countries sida. Pagpapatangan da isu dati 1.5 year madamada pagpapatangan. Tapnon iti kasta makaya da iti tao nga talaga nga maparukma ka data nga i-implement da. So nga, no data, ito ni Apo nga 1.5. Kasla, pa'y di kumakurang. Ngayon, awan mabalin tayo. Apay. Di pa nangigaw-gawid, iti Diyos, di pa nakabalin sa Satanas. Ngahan na pala nga ipostro, di ay palimod. Kasi, huwag kakabsat no apay nga igaw-gawid na, ikan na tayo kumatlugar. Ikan na, palugaran na tayo kumamat, nga aglikom tipigsa. Pero amo yun apay palubos ni Apon, ikatem na, inabuso tinakadong ang Christian. Apay, sabali nang ilaan da. Anya di ka po, nakapoy. Nakapoy. So nga ikatem na mo tina, sa apay, kaya makita na, amo mat ni Apo perfect mat ni Apo No kumamaluto, amo na mat nga talaga nga naluto, nalina yan. Kat adawon man, lakas day kumadida. Ada perfect timetable iti Apo. Since kakabsat nga dimteng ni Jesus ti lubong DJ Grace. Ket since nga inawat mo ni Kriston, no kaanom dedi nga ipanangawat, DJ met DJ tahan DJ Grace ti Apo kuma. Nga panagigaw-gawid na sin Satanas kinya tayo. Tapno, han na pailaan kakabsat nga ipostro, dahito panakakontrol iti Biblia. Ngamin dahito tatat, panakakontrol to na iti sa ti Apo. Amo tayo nga dahito ti, pinaka main purpose na, tilikudan na data ni Satanas ti akin isu na ti promotor ka data ni Satan ni Lucifer. So kakabsat ulitot manen tapnuhan tayo mapagduwa-duaan dagitoy kakabsat nga paspasama laglagi pun tayo kuma si Satanas hanay baga ti patak hanay baga ken ni Satanas ibirukan na iti interno lobong ti amin nga si bibiyag nga tao ibirukan na di kaya na maparukma. Kaya pura ito digiti Kristiyan.
Sigundi ko na natibudya. Adun to palang tituan likod. Dagi di Christians nga, handa na amuan da ito'y, nga false nga minti ayanda, alangan nga ipakaammo ti Diyos ti sirib kanya da, kat ada rin ti false teaching. Amo yung kabsat talaga nga awatin da ta, sigundi ko na natibudya. Kat dagi di met totoo, nga nakaawat iti adal, wano nakaawat iti sirib nga nagaputi ako, tilang naging problem kanya da, kinapuslat tigsa, so di Matthew 25 nga 10 virgin. Totoo, dagi jay. Totoo ti poso da nga nagpamati. Kinapudno na, timining na di virgin, ket, kung baga, kasla, nakadaldalos, karapat dapat. Di, timining na eh. Pero apay nga, dilimahaan nga hanga na awat, kinapustipig sa. Kasla tatta, uray totoo tayo nga namati. Kakabsat. No hantay pa lang i-grab dati 1.5 nga paglikom ti pigsa. Sigon di yan ibagan brother Henry. Wala na grace na natitira ko na. Kasi yung DJ pag iturok ti vaccine, DJ di panahon na inut-inuton nga talaga nga i-implement nga hantay mo talaga makabasa nito yung video. Haan nga time ti preparation guys. Time nga sanggun tayo di yung baga ti Diyos na great tribulation, ti itapat mo ta great faith. Kit di jay silaw, agid idep little faith. Isa dati maadal tayo sa tahat. No, apay, nagbalinda nga, handa nga nakadaktil, haan nga, naging naan-anay di jay pamati da. Ibasak tayo di kakabsat. Isikan sa timunan, nakapag-share na, si Juanata. Iyon na, gupok-gupok tulatan into class. Bale, dati kakabsat, itintay nga pag-aadalan, dati Matthew chapter 24, verse 15. Kuna nakakabsat dito'y, into nung arod no makita yo iti kinarimon nga mamagwalwalang, amutay kakabsat nga itilikodan, dati nga kinarimon nga mamagwalwalang, iso ni Satanas. Nga kuna na iti 2 Thessalonians chapter 2, verse 7, aggargaraw adi nalimod nga, panggap na, wunugol na. Nga asin no kakabsat iti sentro, iti atak, iti kalaban. Kunana dita, ang sitatakder iti nasantuan nga disto. Dati di kunana iti Daniel chapter 9 verse 24 kakabsat, nga iti redbeken ni Satanas, ket dagi di nabipigsa, ken nasantuan nga tattao kunana. So datayo kakabsat nga mangikarkarigatan. Ta kunana iti 24 no, ituloy tayo dato'y no, pangato tayo ka dati kakabsat, uri pa'y dagiti napili pilitin na, isang orod nga iti Diyos, pababaon na, dagiti aldaw kunana. Ta, kasta iti karigat, nga uray na lintag kunana, jayanti, 2 Peter ba, ajay? 1 Peter 4. Nga, kas iti karigat pa'y uray dagiti nalintag nga may isalakan. So, iti sentro nga rod kakabsat, iti atak ti kalaban, dati kuma iti maawatan tayo, nga iso dati ko na ti verse 15, datayo nga mangikarkarigatan, dati pigsanan. Nabiyag. Dati nabiyag kakabsat iti kararwana. So, data kakabsat iti sentro, iti atake, iti kalaban. Akas in sa ni Daniel nga mamadto, iti bumasa awatan na kuma. Maawatan tayo kuma kakabsat, hantay kuma nga kaslaag neng. Aware tayo kuman, nga dahi nga aldaw, iso deto yan. Kasi tinakamamak kakabsat, dahi pasamak ni Lot. Nga talaga nga kinaladkad, ti Diyos iso na nga amoy, da palang grace iti ako. Tatangar kakabsat, tapan panunot at dati nga pasamak, tinibak ka ni Step Fishing, ibijilugan, idirabi, agaw awid kami. Sisagyaman tayo pa ita, uray na iti panawon tayo, kat kasla di panawon ni Lot. Nga kasla, buy-buyudan na tayo ti Diyos, kalkalad ka rin na tayo. Ta iti naglablabas nga panpanawon, wano tawtawan ko naklaangan kakabsat. Nagato dagiti nagbingi-bingihan nga Kristiyano, kita nyo kakabsat iti lupon milangon nga umon una. Uray kada mamang. Manon iti bilang dagiti leader, war worker nga nagnangako iti sirib da iti napukawen. Dati nga panawon kakabsat, dumteng kanya tayo di panawon ni Lot. Nga di grace iti Diyos nga nabasbati pay, kalkalad ka rin na tayo iti apo. Kat data di maawatan tayo kuma, nga no makita tayo dagitoyen, anya taramidan tayo kaslakin Lot, at daman di pa nagsarimat din. So syempre, talyawon tayo kakabsat, dagi di nagbannugan kung nangod ni Sister Prising, nga kaslag sa nalsat, idi kalman, idi Remos, nga nagrigat lang kanya aming sis, ta nagadutin na ipundarmin kunana. At piso kakabsat
Ngam no datoy, nga iti Diyos nga piliton na tayo palang nga guyodon kasla di panawon ni Lot, grace palang aji kakabsat, kita nyo ni Lot ka nagido nga anak na isalakan da ka di kakabsat, nakadanon da ka di dyan ti suwar, nga nang guyudan iti apo kanya da, wun. Di kakabsat ti dapat maawatan tayo kada ti panawon tayon, dapat kit kwa, nasirib tayon, nga mga mo, dagiti pasamak nga iso dato yan, daging baga ni in-explain nga rod ni Pastor Henry. Tatan kakabsat bilang namati nga nairelasyon tayo kay ni Kristo, anya nga ro dagijinasken nga dapat aramiden tayo. Tapno itilikudan kakabsat nga agar aramid agtrab-trabaho iti trab-trabahon ni Satanas digigol na. Nga uray kada tayo kakabsat nga mga karigatan talaga piliton na tayo pala nga alud-udon. Kasla di asawa ni Lot, kas di kakabsat tinapasama. Amen, nakaruwaran, ngam kitaom na alud-ud pa lang. Kat amo yung kakabsat, kaskati ko na ti revelation. Nga kasla, kaado iti darat iti baybay. Kat no kasla nga, kaado iti darat iti baybay, mabilang mo kadihaan. Iti ko na ngamin kakabsat ijay, kat maalilaw eh. So iti maalilaw nga rod, naamuam iti, abday ti naamuam mo, napakaamuan kan. Ngam haamu-amu nga, naisahan na kagayam iti kalaban. Amen? So, mabalin kakabsat nga mapasamak pa'y kanya tayo dejay. Adi ko maiti maawatan tayo. Iso nga, no, kaskin ni Lot ko makakabsat, adda pa lang dagiti kasla panagsarimaddang tayo, adda pa lang dagiti kasla kayat tayo nga gunuden. Nga banag kakabsat, pangarap tayo, ambisyon tayo, kayat tayo nga magunod kadati nga biyag kakabsat, at panpanunod tayo kuman. Digin nyo normal kakabsat nga ibagbaga iti balita, worldwide adi nga balita na i-share mat lang kanya ni Pastor Henry, 1.5 year nga panagsagana, after ajay kunana, great persecution ti Christians, ket adon iti Kristiyanon kunana, nga kadagitang nga taw-tawon, ingana 2030 ket talaga nga matay. Ket kakabsat, dating iti Diyos nga pagkakataon kanya tayo, adda iti instruction na ket data ti pagyamyamanan tayo. Nga anya data nga instruction iti apo. Isu iti dapat nga aramiden tayon. Aramiden tayon kakabsat, uwan tatan. No kadagiti naglablabas kakabsat, nga panpanawan, asla agdudwa tayo pa lang. No aramiden tayo ba? No talaga ba i-push through tayo? Asla kadagiti estudyante. Ibagak ato yung kakabsat, direct to the point. Kasi talaga mapanday yung panawon tayon. Agpanpanunod tayon. Uray, nakaupubing ating ang iso ti bagbara kanya nakakabsat. Dapat among nga takderanen kasi da panunot mon guna. Hanggang nga mandaran nga kasla makialam nak ti biyagyo. Ngam adi kararwana mo ti kasla imalmalasakit ko. Kasta kanya ti mat kakabsat uray da kita trabaho. Agpanpanunot tayo kuman kasi awanan kakabsat ti panawon tayo. Dati 1.5 year nga new normal no apay bagana nga new normal kakabsat. Kasla normal, ngam no apay baga na nga nyo, nga kasla di dati idin nga nakawaywaya tayo. Normal, ngam adda di kwa na, adda di kasla control na. No apay baga na nga nyo, normal, pwede tayo palang nga makapagtitipon. Ngam, adda iti distancing, adda iti face mask, awan iti mass gathering. Tatan kakabsat no panunutan tayo, at 1.5, kaya tayo nga ikarigatan nga papigsaon at kararwa tayo. Kanya kami lang arod nga gisursurun kakabsat. Iso di ko nagan na Apostol Pablo nga haang ko nga ipagarot nga nakagunuda kon. Takas jay iti karigat iti agmature. Kas jay iti karigat iti mangpatangken. Dati larik na tayo nagrigat nga patangkenin iti inaldaw-aldaw, dagita mangod, dagita marit na, dagita mabasa, dagiti mabuya. 'Di ba? Iso nga kakabsat, dati ko na iti sa iti Diyos nga awaton ko ma iti mangbasa. Datayo nga sita iti sentro. Hanga dagiti talawlaw tay kakabsat nga hanga na relasyon iti Diyos. Nga daman iti gimgimong da nga mahaang nga truth na ipakan kanya dahaan. Datayo nga napakaawatan iti truth nga totoo mo ti puso tayo nga nakiisa, dati dapat maawatan tayo ket dapat aksyonan tayo tatan. Tahanga asi-asi kakabsat dati intayo nga sangsangon. Tatan kakabsat, anya iti instruction iti Bible. Umuna kakabsat iti verse 16. Mapanda ko mga dagiti adjay Judea, agkamang kadagiti banbantay. Anya ti kayat nasaon kakabsat dati nga dagiti adakan iti Judea, agkamang dakan ko iti banbantay. Takno haan nga mabiktima, di nalimod nga panggap ni Satanas. So dati ti first instruction kakabsat, tatan, tapno maawatan tayo kakabsat detoy, alag iti istorya iti Matthew chapter 2. Nga dati lugar kakabsat nga Judea, may isa kakabsat dati nga distrito, nga iti mamawalmahala kakabsat ket Romano.
awan da iti Diyos, so nabaknang nga syudad. Amen, nga iti panagbiag dagiti nga Romano, amo tayo mat kakabsat, pagan dagita, agbibiyag da ka dagiti makita, dati lubong iti intindihin da, dati ti focus da, dati ti didyusun da kakabsat lubong, amo tayo data iti Romano. Kaday di panawin, nga panagari, ni Herodes, iti Matthew chapter 2, na iyanak kakabsat ni Kristo ijay. Amen? Tatan, idinamon ni Herodes, nga adda iti sumukat kanya na nga ari, nga isu dati Jesus, wano na asla na prophecy, di book iti Isaya, nga ibagbagada kay ni Herodes, nga adda iti mayanak, kat no mayanak, dayjay sumukat nga ari kanya, maikat-kat ta pwestom. So dayjay ti mandikat ni Herodes kakabsat, dayjay ma-replace dijay position na nga balin nga ari, so anya ti inaramid na, mapapatay amin nga, maiyanak nga ubing. Tatan, di kakabsat nga rabi nakisao iti maysa nga anghel kay ni Jose, nga kunana italaw mo iti ubing ni Jesus. Itakas mo ni Jesus, manipod ita lugar nga Judea kunana, itakas mo isuna, nga ipan iti Ehipto. So tatan kakabsat, anya ti kayat na nga sawon dati iti na espiritual. Datayo kakabsat nga naiyanak, nga nabalbaliwan, datayo kakabsat nga naaddaan iti pudno nga relasyon ken Kristo, nga kaslaki ni Jesus idi nga naiyanak. Kakabsat kabura ni Satanas nga si tayo iti agyan yenti nagpanawan na nga lugar. No kas ken ni Herodes, di panunot na, nga hanakayat nga adda iti sumukat yan ti pestona, kas diamot ni Satanas kakabsat. Napapanaw so naman ipod langit kakabsat di ba? Kas tapwak iti Diyos itoy. Awang pulis tam namanan. Isong arod ga permi iti pungtot na kunanay di Revelation kadagiti napili. Taam muna nga dagiti napili ingga napatay nga handa nga inayat iti biyagda. Isuda ngamin kakabsat timang replace di nagpanawan na nga pagarian ti Diyos. Isuda ngamin timang sukat. So permi ti pudot iti pungtot kakabsat ni Satanas kasta ni Herodes. Kitang awang pulos asin na yan ti ubing, nga nakain inosente, papatayan nakit din. Kasta kakabsat direct na ni Satanas kanya tayo. Tatanaan niya itinaramid ni Jose ni Maria, intakas da ni Jesus. Kanya tayo matkakabsat, nga kamkamaten, alud-udon ni Satanas da tinabiyag na kararwa tayo kakabsat, no kayat tayo nga agtuloy data nga biyag nga adda kanya tayo, tamamati ng amin da tayo kakabsat na biyag ti kararwa tayo. Itakas tayo, itibiyag tayo, kadiji biyag, nga itipokpukusan tayo, itaayan ti atensyon tayo kakabsat kada ti lubong, so di Judea, di puro pang physical. Nga, minsan, mapansay ti unag iti church, agdaydayaw tayo iti Diyos, agkankanta tayo iti Apo, ngam baka iti Diyosen tayo palang kakabsat, dati lasag tayo. Baka iti Diyosen tayo palang kakabsat, dagita kinabaknang nga napundar tayo, anya di Diyosen, iso ti napatog kanyam, iso ti pang itututukam, iti panawon mo, iso ti pagpukusam. Amen? Nga oray ko mamaikonflict yan ti kararwang mo, mas iso ti pilipiliyam. Amen? Data pa nagadal, nga minsan, masapol ko mga mapakan at kararwan ng syempre agadal ka adda ti gol mo. So deta ganti di Diyosen kakabsat. Isumot lang ako na ti Revelation chapter 18 verse 4 ba ajay. Ngarwaran yo iti dakilang Babylonia. Amoy kakabsat ti ruwaran tay jay hala nga di building. Amen. Ruwaran tayo mat dapat di jay. Di pa nagsamba, panagdayaw ti Diyosen. Kat amoyo iti nakalilawan ti nagado, handay mo talaga sangsamba ti rebuntotan amen, kanya tayo nga namati, haanin. Ngam iti spiritual nga panagsamba iti Diyosen kakabsat, kat di jay, iso palang, dati palang biyag iti lubong, di pala future iti pamilya tayo kakabsat, nga pang physical, iti panpanunutan tayo, kakabsat no di jay, iti pinanpanunot tayo kadag iti naglabas nga aldaw, tatan kakabsat, dapat ikaddan tayo decision tayo, kasi awanin awan ti panawon tayon. No dagita pala ang kakabsat iti kasla kayat tay niimit. Kayat tay pala nga maging goal iti biyag tayon. Amen. Deta kakabsat di panawan tay nga klase iti panagbiag. Iti limod kakabsat nga taktik ni Satan idta. Di pangiluod na kanya tayo. Amen. Ngayon bes ko mga sangwon tayo ti kararwa tayo, mapantay ti Bible study, makigimong tayo. Kita nyo kakabsat iti aktual nga naging paspasamak tayo nagadu, dagiti nakaigawidan, awan pamasahe, awan tagbantay ti anak. Amen, mapan agbasa, adda iti ilipas nga requirement. Kita nyo kakabsat, DJ, nalimod ni strategy ni Satan nga hante nga nasipsiputan. Amen, nga tinakaw na DJ panawon ken oras tayo. So, dada DJ kayat kakabsat, iti Diyos nga takasan tayon. Kat ti panagtakas kakabsat,
Hangka dapat magmag na, hangka dapat agdudwa. Hangka dapat aging inayat talaga nga paspasa mo. Lalo dato yun kakabsat. Nga panawin isor nga ko naktatay kakabsat, naging bag ti Diyos. Taure yan ti time ni Lot. Kat adda pa lang di kasla pa nagsirimaddeng nangan, ginuyod ti Apo. Kasla kanya tayo kakabsat tata, di gayon. Kasi basit ti panawin na iso nga tag-ubraan ti Apo. Nangaramid lang iti kasta nga pangdagdagan na kanya tayo. Kakabsat pinaglabas. Nadagdag tayo kadi. Iti spiritual life tayo kakabsat, sukimatin tayo man. Nakuha nga ta, napaspas nga ta, iti panagtaray ti spiritual tayo nga naglabas. Saan? Apay, awan dagiti nakadagdagan tayo, awan dagiti kasla nang iti butong kanya tayo. Ngam agyaman tayo ti Diyos, ta nangyari atoy, amin tayo kakabsat na alimpungatan, amin tayo kasla nariing, kadakigtot. Katata kinigtot na tayo ti Diyos, katata dagdagan ken guyguyuden na tayo ti Diyos. Kaya tayo nga tapalang nga tuladan kakabsat di asawa ni Lot, nga tumalyaw. Amen? So inya ti aramiden tayo nga rod kakabsat, kasla ginaramid ni Lot. Nga inwaksinan di riknanan, kadagi di napanawan nan, anya di biyag iti lubog, ana pinanunot aja yun. Kas jimot dapat kanya tayong kakabsat, agkaroon tayo dapat yun itim matatag, nga desisyon nga aramidin tayo deta. Kat may sabi kakabsat, itilimod ni Satanas itoy, nga panang dadaal kanya tayo nga nabiyag ti kararwata yon. Agi pa nagbiag kada ti lubong, kada ti makita kakabsat, deta iti mang dadaal kada jay bangbangunan ti Diyos kanya tayo nga pamati. Amen? Iso iti mang tunday. Deta kakabsat, dagiti banag iti lubong. So syempre, dagiti banag iti lubong, kinabak ng adal, sirib, takya, guno, pigsa. Deta iti pagsanggiran, imbes nga iti Apo, kasano ka nga makapagbiag iti pamati no, adda dagita nga pagtarayan, pagkamangan, pagdependean. Di ba? Amen? Iso nga data kakabsat iti nang kwa, data iti nang pabayag. Ang tunday. Kunaklain na, nang tunday, iti panagdakkel ti spiritual tayo. Isumat lang kakabsat, nga no adalan ti biyag ni Apostol Pablo, di Filipos, no apay nga nagpaspas ti panagrangay na, talaga nga totally idinibatanan hanapon na sinublian. Kinamoy kakabsat, inset na din ti panunot na nga detoy kat ikuunak detoy dadaulan nak nakasla rugit nakasla basura kuna na di Filipos 3. Kasi dapat kakabsat ti panunutan tayo. Imbilang na nga rugit. Kat data kakabsat no apay rugit data. Data nga kakabsat ti manglusot ti kararwa tayo eh. Mangtaktak kanya tayo. Iso nga hanga dumakkel di kararwa, hanga dumakkel di pamati. Kat adab abuton tayo kakabsat. Kakabsat sa ludsudot man tumunggal may sa kanya tayo. Si Raylatan ti mangsungbat. Anya nga level ti pamatin kakabsat tinadanon tayo. Nakamamak kakabsat no dati pa lang kadijik kabababaan. Nakarigrigat, uwan ubing, nga baka tuno dumteng di dyan kat hantay nga makaya iso di ko na ditoy, nga asipay dagi dyan masikob. At dadan ito unag iti church, nga baka ampay na iyanak. Baka ampay na iyanak ka na balbaliwan, kaya dagi tagtagibi ka, dagi nga aldaw. Depende pa lang ka, dagi dyan mangpakan, awan dagi sarili nga desisyon na, maigaw-gawid pa lang. Ubing pa iti espiritu na. Nakasensensitibo pa lang kadagi di mangod na. Adal kuman nga natatangken nga mangpatangken ti kararwana idjan na. Anyan kakabsat nga tukad ti pamatin tinadanon tayo. Ngem tatatanangog tayo dati nga mensahe kakabsat iti lang kasla iti just payon ti agpakaasi. Taas kaasyan na data kararwatay kakabsat nga mapandi apoy. Kasla iti just iti agpakaasi. Imagine kakabsat di ang healthy ng guyod. So iti Diyos nga rod kayo ti aslag tagtari, gagayan nga mangisalakan kanya tayon. Iso nga, naguyuyudin na tayo iti Diyos yung kakabsat, ay kat sumurot tayong kakabsat. Kat amoy kakabsat ti maguyod, hanga na imas ti maritnam. Iti maguyod, lalo na di maaludpod ka, maigas-gagas-gas na kita saksakam. Amen? Hanga na ko hanga nalamuyod ti aguyod. Puwersa, so nasakit. Tatan kakabsat, anyaman dagi di paraan iti Diyos kanya tay tatan, nga pang puwersa. Haang ka nga makaadal, hang ka makagraduate, hang ka makapagtuloy nga makapagtrabaho, maikat dagi ti kinabaknang mo, kakabsat pagyamanan tay dagita, taapay, deta iti mang puwersa kanya tayo, tapno deta nga pamati nga uri basit, baka maikamakan tayo pay, barong magunod ko kuna ni Apostol Pablo. Kakabsat, greatest Apostol Pablo, ngam apay imbagana pay di barong magunod ko. So makita na nga ro di ingat nga talaga iti panagna, iti dalan iti Diyos. Kat dapat kanya tay kasgahin kakabsat. May kadwa kakabsat kunana, kat iti adda, iti tuktok, iti balay, saan ko mga bumaba nga mangala iti uray anya iti balay na. Dati kung kuna nakakabsat nga
iti adda iti tuktok iti balay. Once kakabsat nga na iyanak tayo iti spiritualen, agbyag tayo kakabsat iti pammatin. Detan kakabsat iti rugin, iti panagdakkel tayon, nga mangdanon ka di matured faith. Katan kakabsat, di pamati nga nadanon tayo sa baga ng adda iti tuktok iti balay, di nadanon iti tunggal na isa kanyaten kakabsat, data ti ituloy tayon. Naanya di nadanon tayo kunan Apostle Pablo di Filipos chapter 3. Datan kakabsat iti ituloy tayon nga pangatwen nga paduraken. Iso nga anya ti kunan ni Apostol Pablo jay Filipos 3:13. Dagi di nalikudak kunana hangko nga binhangko siniblenanen hangko tinalyawen. No di ket kinamakam ko di jay ipasango iti apo kanya. Naanya di pakpamakam iti apo kanya tayo di agbalin nga maturity ti faith tayo. So di kunan ti kakabsat nga saan ko mga bumaba. Dapat masirit kan makita iti tumunggal na isa kanya ti kakabsat. No anya di mang pababa iti antas ti pamati tayo. Anya data. Umuna kakabsat anya ti mang hold back kanya tay amin. Kas lagi sa amin Pastor Edwin Edith. Data basol. Dadi kayat iti derep iti lasag. Amen. Nagado kakabsat ti kayat na ata. No apay nga data palang ti bagak. Iso data ti general kakabsat eh. Ket iso ti pinaka-primary nga kalaban tayo derep iti lasag. Data minsan kakabsat iti mga rusus kanya tayo. Ngano adto dagiti minsan pagkapuyan tayo sakit iti spiritual haan tayo nga ilantad iti Dios nga ipatuwid. Minsan kasla kayat tayong i-cover up. Isu nga di naabot ti pamati tayo imbes nga umato bumagbaba. Isu nga kuna nakakabsat ti proverbio ko lang malagit nga verse nga iti mangtakkob ko na iti salungasing na haampulo sumamangay. Iso nga kunana iti Hebreo 12 verse 1 nga dapat maiwagsak dagita mang pababa iti bara tayo ti panagserbi. Maiwagsak tayo kung makakabsat dagiti mang delay kanya tayo iti iduduras kakabsat iti pamati tayo. May katlo kakabsat ket iti adda iti talon saan ngagsubli ko mga mangala iti kagayna. Dato yin kakabsat digi stage iti Christian life kasi stages iti spiritual life ti may isang asesya ng ating kakabsat verse 16 naiyanak ti spiritu na verse 17 magmag na isunan iti biyag iti pagmati verse 18 adda isunan iti gawain iti Dios kasla din ako nakabsat ti Esther nga sop ij Remus awang ka man iti kasla full time nga panagtrabaho awang ka man kadidi nga kasla involvement mo nga agwa nga aggawain nga full time ko na kuma. Ngem di involvement mo kakabsat di panawon ken oras mo adda ka kuma iti panagserbi. Nga iti sangsangom di trabaho iti Dios deta di ko na deta kakabsat di bagana nga iti adda iti talon. Nga iti sangsangom tay dagiti na spiritual nga trabaho. Amen anya ti ko na nagta saan ko mga agsubli nga mangala iti kagayna. Minsan kakabsat amok marik natay siguro no mabayag tayo iti na spiritual nga panagna di ba adda minsan di kasla panakaboring, adda minsan dagiti sumret nga kasla, udyok ti kalaban nga kasla, aginana, kaya te pala te aginana, kasla di Israelites kakabsat, nasuya da di kanayin nga kamamana da. Amen? Da di bayat iti panpanag na, da di latang, nga kasdilatan ti rutin iti panagbiag da, mana iti kadabigat. Da di latan nga kasdi iti panagbiag da, minsan mangyari kanya tayo di kakabsat, kasla kasuyaan tayo, di biag tayo ka ni Kristo. Kat amoy kakabsat, iti 2 Timothy chapter 4, adda yung pagtunad jay, nga kwa, addan to dagi agagatol tila payag na, dagi masuya. So kanya mangyari sumanod. Ngam kada tayo kakabsat, kayat tayo kadi, amok man di tayo. So kanyat aramidon tayo. Kuna nagta, haan ko man nga agsubli nga mangalay ti kagayna. Anya dagi minsan, pagsublian ti rik na tayo nga, kasla iso ti mang padpad di bannog. Mang relief di bannog tayo kakabsat. Nakadado nga banag. Agsubli tayo kadagi dati nga basol tayo. Amen. Minsan mang relief deta kakabsat itirik natin nga mabanbanog ag serbi iti Apo. Lalo ka dagiti kabataan, nagado dagiti kasla i-desire tayo nga sublianan, nga mangpudpud di bannog tayo mabanbanog tayo iti gawain ti Dios. Ngam limod gayam nga trabaho ni Satanas deta kakabsat. Taktik ni Satanas deta. Tapno, deta ipakpakamakam iti Dios kasla ken Apostol Pablo kakam-kamakaman na hante nga makamakam. Sikaman kakabsat na ogtaray ka nga agtartaray ka, damdama, tumalyaw ka. Agtartaray ka, damdama, sumubli ka basit. Makadanong ka nga tayo destinasyon mo. Haan. Kat amoy kakabsat, iti inaramid na Apostol Pablo, kam kamakaman. Adda kam kamakaman na apay, baka adda ti makaabot kanya na. Nga niya agay ni Satanas. Iso deto yun kakabsat.
Kat dati nga panahon tayon, dati iti mas nga talagang applicable nga aramidin tayon. Dati talaga ikamakam tayo iti kararwa tayo. Iso nga na, data yung kakabsat nga nakasangon iti gawain iti Diyos, isun kakabsat ti pinili ti nga desisyon ti panagbiag tayon, ikarigatan tayo nga hantay nga birukon dagi di mang pudpud. Iti bannog tayo. Amay kakabsat iti limad nga taktik ni Satan itoy. Lasag tayo lang matipariknaan na iti namay nakas pangarigan. Birukon tayo dagiti kas lamang mangpudpud iti bannog tayo kas lamasuya tayo kasi nga pasyar tayo mampalaon. Kuan tayo mamat, baliwan tayo mamat iti way iti panagbiag tayo at Kristiyano tayo nga adaman mat iti naynayon na nga kasla ragragsak. Makaliwliwa. Tapno maliliwa tayo mat. Kakabsat amoy di taktik ni Satan ni Jai. Kaslaki ni Isaw. Apag biit lang nga ragsak tiin parik na kanyam. Ngam hamo nga nasirip, nga di may kadwa nga biyag, nga awidam kakabsat, agnanayon nga tuok ti kasukat na gayam. Di apag biit nga ragsak nga inted na. Amen? Di di pa nangalilaw ni Satan. No naitad na di nga ragsakan kakabsat, tanaliliwa ka, apay anya kag tinaganab mo, awan. Maskip di kakabsat dinadaol na di jay panagdakkel ti kararwam. So kas di kakabsat iti taktik ni Satan ito. Isang ako nana dagay di addan, iti talon ko nana nakapasango tay detan. Isu ngarod ko nana ta adi makaano singgana panungpalan isu kakabsat ti makagunod ti biagag na nayon. Ta talaga nga iti biag ni Kristo anusan tay dati kakabsat. Naknuan iti luwa. Kuna ni Apostol Pablo, Acts chapter 20, verse 19, iti panagserbina. Nagado iti napadasan kakabsat ni Apostol Pablo, nga binuyog ti nagado nga lulwa ken lading iti panagserbina. Kakabsat kas di susurot ken Kristo. Isungar nga nang ipakita ni Kriston iti ulidan. Nga iti panagbiag kanya na haanga ragsak na talaga iti laman. Talaga nga all throughout ti panagbiag mo kakabsat, makayat mo nga magteng di biag nagnanayin talaga nga kwa, anusam di rigat. Kas di kakabsat detoy. Baga na dito yan tilas, tapno haan na tayo nga makamakam iti kalaban, wano haan na tayo nga matrap iti kalaban iti naduma-duma na nga paraan. So bilang kakabsat, naabdaan tayo palang iti waya-waya, iti Diyos kontrolan na tayo palang, new normal kakabsat ati ayan tayo. Adda palang basit waya tayo rin makon-control tayo, ngam deta kuman nga pangguy-guyod, iti Diyos kanya tayo, dapat kakabsat ket kuha tayo, denggan tayo. Iti last verse kakabsat nga ma-share ko kuna na iti Ecclesiastes chapter 3. Adda iti panawon iti panagbirok. Addamot iti panawon iti panagpukaw. Iti panagbirok tayon kakabsat, iti pigsa, ken puwersa, tattan, tek ikanatay palang iti apo. Ket haan nga mangtuden kakabsat iti chance iti Dios no data nga panawon kakabsat ket mapukaw. Dati di panawon iti apo tapno birukon taypay. Dagi di na duma-duma nga pamutpusan nga papigsa ta apay. Addan tumet panawon kakabsat pukawon nan detan. Nga grace nga iti na kanya tayo. Isu nga dapat kakabsat maawatan tayo kunana iti ndang mangbasa maawatan tayo kakabsat. Nga deti di panawonen kakabsat nga talaga nga ikarigatan tayo. Nga aramidin na niya di nanggag tayo. Deta lang kakabsat. Ituloy ko kakabsat hamin kanong siya ni Sasa. Mangtudak ti kasla kuwaga jay idea kada ito nga naagal kayo. Sakbay na kakabsat, di jay bagbaga na itay ken ni Lot niya. Iti Diyos gamin kakabsat, di jay nga lugar, Sodom ken Gomora, numampay nakabakbak nang. Nakarimrimon iti imatang ti Diyos. Sunga ko na nakadi anghel. Hingkay baga kinilo tauramok day jay ko na iti apoy. Pagtudlok ti apoy ko na. Kita mo yun din baga day anghel ko na uraman ti Diyos day ti nga lugar. Ngayon mo ko na. Masapol nga pumanaw katapnon. Mailigtas si biyagyo ko na. Ngem sakbay na. Hingkay baga na. Dapay ka di sabali nga kabagyam dito. Hingkay baga ko na. Ngem amuyo ka kapsat inang angaw da binabarang dalang yung baga ni Lot. Kan kastamat ni Lot, numan pa isuna ti direct na tulungan ti Diyos nga nakita na di kalintag ti puso na. Ngayon amuyo ko na di Bible na basaan di yung istorya, nagsarimad din pa isuna. Anya di nagsarimad din. Minsan kaslabda di nyarit na mga mapagdua-duam. Dagiti pasama, aglalo tahamot pa'y nagtudo ti apoy. Kat nabaknan ni Lot. Kasla minsan kasjay nga, gapot awang pa'y di apoy. Plus, imbaga na ngayon, waragawag, awan man lang na mati. Uri may isa. Kababagyan, kaya nasalitan, kapamatyan na dya. Kadaraan, spiritually. Yung awan na mati, painawat da nga rabrabak.
Tadi patudo nga apoy, nagrigat da pinati. Kastan Satanas, ti pangkulak na ti panunot ti tao kakabsat. Gapo no maminsan, iti pakakulaapan tayo. Dijay estilo ti panagbiag tayo ngamin dati. Dijay nakaruaman tayo nga dati nga aramidon tayo. Kit deti ti instruct ti Diyos, sakbay ko na nga mapan deti nakabutbutang amang dadael. Kita niyo tinaramid na kinlot. Kapo makita ti Diyos iti naasi ti Diyos ko na kadigijay nasingpat ti puso na ko na nadalus tinakam na. Kat nakita na ti kinasingpat ni Lot gaputa ni Lot uri agbibiyag ka di nga lugar nga managbasol nakadakdakis ket hanya na ragsak namang buybuya. So in short ijay ti nakakitan ti Diyos iti asi nga na nakariknaan na ti asi. Kasjay kumakada tayo. Mabalin siguro no damatrik na tayo kasjay. Kaslahantay nga naragsak. Nga man kita mo namang buybuya ti kasasaad dagiti taon lalo ti Christian. Yay. Ket kasla makakuha pa direk namon ti kasla nakalidliday, kasla gladladingit. Maliban lang no ti Kristiyano, hangal ladingit mariknana. No dikit kasla maguygoyod pa din. Kasla maimasa na pa din. Awan ti asi ti Dios jay. No abay tinasyan na ni Lot. Dayjay ti minad-meditate ko. Anya ka tanga gapo nga nagunod ni Lot ti asi pa ilan. Samantalang haangguman. Kasi no, dayjay daduma nga kuha nga istorya nga ni Lot. At nabasol na dijay. Kasi ni Lot, nagbiag ti makita. Pinagpili ti Diyos isuda. Nung nagtitikayat da Abraham, angkel na ni Abraham. Kaanakan na ni Lot. Kung na ni Abraham, agpili ka, numapangkat daya, siyak dito yung laod. Numapangkat laod, siyak dito. Alag lang, dayjay kuha, dayjay kasla. Minsan nagkapuan, minsan iti pakarigatan din nakadungo Kristiyan. Ngeken di nagkapuan met nga apay nga nagunod pa lang ni Lot iti asi. Samantala nagbidot ijay. Kinita na ko na nasaripat-patan na nagpintas si Jordan. Nagpintas si parte iti Sodoma ken Gomorra ang pinili na apay. Nagmayat ti biag, nakalaplapsat ti mulmula, ket iti pagapapaan da nga agengkel, dagiti agpaspastor ka dagiti animales da, paggaapaan da danom, kurang ti kanen da nakatungar taraken da, kurang ti makan ti kwa iti karnero da aning animal da kurang so nga agaapat ti agpapastor nga kakwada para pastor da iso nga mandikat ni Abraham kunana mandihan nga mabalin daytoy kunana iso nga sapol agsina talang nen tapno iti kasta malisyan ti apa o iti kwan o sikag pili kang kunan ni Abraham kanya na amayan ni Lot ti panagkita na visible. O dayjay ti pagdaksan data pamati so dayta first nga kunana nga inton makita yon iti kasta inton makita yung tinakabutbutang amang dadail ngagtakder tinasantuan a lugar kasin sa ni Propeta Daniel maawatan ko ti agbasa ti kay papananday to masapol kumamang dagiti adda Judea nga mapanbantay mapukaw dayta kararwa tayo kapsat no hantay aramidin dati first amo yun no apay ni Lot kakabsat idi nakita na nga nakapintintas ti Jordan. Pinanunot na nga, mabsog ijay dagijay, agbyag amin ijay dagijay animals na tanagado. Tapay, gapo nakita na, nagpintas, nagmayat padanom na, nagrabor iti makan. O dito yun na kuna na kadigi angkel na ni Abraham. O sige, kuna na. O di na panen. Hanapay dinawat kina apo, no pagetan ti apo. Di minsan nga masyado tayo agpindir di sirib tayo, masyado tayo agpindir minsan talaing tayo, masyado tayo agpindir kami, inadal di bulakan di sandalan ti laman. Di ta nagpindir ti nagado. Dito di size. Kat samantalang dito first step, when dito damo nga instruction ti Diyos, agbiag ti pamati di ang saritaan. Judea, di dati nga pamumuhay tayo nga, di lakayat tayo ti masurot. Dijay, maluwag tayo. Hantay nga maipipit no may panggat iti material physical. Tama, aramid tayo kay kayat tayo. Yan. Libre tayo. Agim tayo para saan kas lakas yan. Dijay, ti panawan nga klase ti panagbiag. Tapno agbiag tayo ti pamati. Dijay, bantay ni pagbagana. Kasta ti pinili na Abraham, bantay. Nga mamuyo karsat, naggidatong din apo ti altar tapno kararag. Ket dawatan na iti apo ti sirib kan panakawat. Gapo ka dijay pinili na. Amoy din ba kani apo? Gapo ta indaton mo kanyak dayta kunana, ure banbantay dayta kunana. Pinabaknang na. Anyat napasamak met kinlo.
Nagdatos di yung lugar nga pinili na gayam. Huwag na pintas si material. Nabaknang di yung lugar. Yung nagdatos si biyagda. Sut gapo na ti Diyos na uman nga ng kitkita. Kasta iti kararwa tayo. Nga uray mat lang maarukusan, maaramit mo amin kay ket mo. Hanmat nga makaiayo yan naging unag kakabsat, madadalal tayo tita. Tatan kakabsat. Kunan ibigay yung baga ni Apon, mauramak daytan kunan na. So, gapo di pa nagkita, nakitaan na pukaw namin ari-ariana. Amoy yung kakabsat. Hindi nagsarimad din. Nakaslahan na pailang unay patsinta. Apoy ti patudo ni Apo. Tinaramit na di diyang health ako na. At da oras ti Diyos nga mga ramit ti nyaman nga banag. At da timetable ti Diyos. Oras ko na nga, banawag ti bigat, lot. Noong ka pala magtaray. Noong ka pala pumanaw dito, matay ka. Ngamin, urayan ni Apo ko na nga, di pa nagbanawag, so di dyan ti sinyales, tap ni patudo ng ti Apoy. Yung nagmayan, gapot na nakita na, nga nagmayan, ginuyod, di dyan ko na Tagalog nga kinalagkad, ginuyod dagi dyan ang hell, binitbit da dagi dyan ima da. Sada in war, di Sodoma ken Gomora, di syudad ti Sodoma ken Gomora. Kat ijay, ti imbilin ti Diyos nga instruction ba't kastoy. Ang takay kayo, kunana. Gapoy ti biyagyo, ngem hangkayat taltalyaw. Itakas yo, day ta biyagyo. Anya ti takas, saan nga in-inayan. Haan nga ko, tahang nga nalaka, day ti agiperpente karuang at pumbingsa. Amuyo kakabsat, day sign, nga ititag ti Diyos kinya tayo, nga si Vigen, deta virus. Day ta ti pinangwagwag na pinangkaladkad na katatayo. Day ta ti pangpapapurahan na katatayo. Lalo pa, dinibagan Brother Henry, yung 1.5 years, ako. Nakabsat, data. Iso nga tuloy, nakapagtantanunod kami, niya, ilah ko ta dati balay, barang nung ko, ibabatan. Ay, so, babami di presyo. Sabay tati Diyos ti mangitad ti sang kanyami, or, no talaga'y palubos na, talaga. Well, kasi, no dagitan tumot lang, abanba nagkakabsat, ti mang dadaol. Kasi nagrigat na kwa. Kasi iti agbyag ti pamati, kasi kakabsat. Masanay da kita makakita king ka, nga awan ti professional, hanggang professionalen. Masanay da kita makikita king ka, hanggang basbasan. Masanay da kita makita king ka, hanggang napintas sa balay mo, hanggang napintas sa biyagbo, awan da kita. Masanay da kita makikita. Kat masanay tumot talapayag mon. Dahita namin ti pagrigatan, ano gulpiyam ta narigat. Samantalang naramide mo ng instruct niya po, haang ka nga marigatan, apa, naruwam kan nga makangkang nga kasta ti klase ti biyak mo. Kitam niya Apostol Pablo. Tapno kayat nang rumang ay di pamati na idinawat ng Kristo, tinaramid na ko na na. Iso da ito'y. Adjay Filipos ko na ibasak man palang kakabsat. Filipos 3, kuna na dito yun eh. Ngem dagiti aning nga imbilang ko agunguna. Mabigbig ko itan nga awan gayam ti patigda. Gapo ken Kristo. Tahan mo magunod ay di lifestyle ni Jesus Christ. No, dadi kita gamin. Kasi ti gunodan na ken Kristo di lifestyle. Iti iso na nagngato nga sundalo nga militar makakaangato. Tigi nagpaiso na nga very powerful iso na takas lamay sa nga Jesuit. Kakunsyaba na iditi, Roman Catholic. No ibagada nga ipapatay, na maingat iso na nga bang surut, yelintag, iti ayan ti grupo na one religion na. Religyoso iso na, pero hindi kinalintag kanya na. Apay, kita ang hindi, ipapatay da ni Esteban, babaen ti pa nagbato. Nangimandar, timang bato, batun yung ganang matay. Kasi digiti ti pasurut na Jesus. So nga naging criminal suna. Di nga lifestyle na idi. Nga uri kasano ti kaingat na nga mangsurot di grupo ngayon na. Ngayon mahanmat makayayo kinako di estilo ti biyag na. Nakabsat deta timbilang na ano nga. Rugis. Kuna na. Deta ti gungguna. Nga mabigbig ko itan nga awan gan patagdaga po ken Kristo. When imbilang ko aming nga pukaw. Tapno magunod ko ti napatpatag. Nga iso ti pan nakaammo ken Kristo Jesus nga apo. Saka lang aming makilala ti Diyos eh. Numapadas mo tinapadas na. Umdas ka di, agpre-pres ka, umdas ka di, nagadong mom. Nawang mo, ti kapadasam, saka lang makita ka kapsat, samlang marik na iti kapangyarihan ti Diyos, samlang marik na mo iti ayat ti apo, no addan to, ti paspasamak mo.
Nga Apostol Pablo kakabsat voluntaryo. Ninibatan na kakabsat. Dagi dya inyaman ko na nga pakinabang. Ket para magunod na ni Kristo. Gapu ken kuha na binaybay akon ti amin amasansan idi nga aramiden. Anya nga di dati idi nga masansan. Di trabaho tayo. Masansan di ti routine. Taptan ti kayat niya apo haam mo subyanan kasi di ti mga taktak. Ti pa nagdakil ti pamati. Kuna na nga rode. Dito'y pa ni Apostol Pablo. Iti kasta kuna na si Pipi nga tak nagtaray, nagturong iti pagtungpalan, tapno magunod ko, ti gunguna, nga iyaw awis ti Diyos kada tayo, babaen ken Kristo Jesus. Anya di agturong ti pagtungpalan. Di maturity, di kinatangkan ti pamati nga hanto pulo sagbali, ti pangadeng mo. Nga mindet, great tribulation, sangsangon tayo ti matay. Tatay inulit ni Brother Henry, inulit ko nga diningig. Kunana, ti COVID, no natayan, isungrod da, si Urno, si tayo, si persecution ng sangun tayo, ang Christian ko na isungrod da ka na si Bibiyas. Tapay, punishment mo dito, tahan mo kayo kaawatan, hindi kayo tatak. Hindi vaccine. Punishment mo ta. Tatan, di ti sangwam. So, yung baga na itay, Matthew 10:28, dapat ibtakan mo na amo kabutan si mga papatay. Pero, adun po nga ta, si mga ipusta ka dita, kat samantala tata, nagbabasit pala nga ba, naghantay may ipusta ko na. Profession mo may ipusta. Adal mo may ipusta. Bain mo pupusta. Awan. Narigat kakagsa. Iso nga kunanan ni Apostol Pablo, Deje guna nga yaw awis ti Diyos kada tayo, babaen kan Kristo Jesus. Deje gamin spiritual maturity. Apay, kayang to deje kasi great tribulation ti tapat mo dita great faith. Sungod nga great. Ket tinakabot-butan. Hampay na pasamak dayto nga rigat, manipod pa nakaparso ti lubong. Si tayo ti makapadas. Samantalang deje nga apostoles han nga dayto ti sinango da, karirigatan dayto sa great tribulation. Tapos si day tibang sango, anya tatati, kuha tayo ti pigpigsa tayo kadaya, samantala no basbasaan, dagi tayo na ram, tapos toles, kasla nakadayo tayo pa di jay. Panpanunod ta kitay. Oh. So kuna namin adon nga imbagat daytoy kada kayo, ket agsangsangitak na mangibagbaga manen. Nga adu dagiti mang dadael, iti kay papanan, ti ipapatay ni Kristo ti krus, gapo iti kita ti panagbiagda. Digi kita ti panagbiag di mang dadael. Apay. Kuna ti Diyos, walk by faith, not by sight. Magnakay ti pamati, haang nga ti panagkita. Kasi hamagbiag ta karore, biniyag ni Kristo. No maulit manin nga kasla dayto yung bagana dayto nga. Kalpasan di panagbiag ti pamati nga biniyag na tayo ni Jesus. Dapat dayta nga kararuwa nga nagbiag, tuloy-tuloy kuma, nga rumangay. Dayta nga faith mo ngumat nga, tapos la daydi 5 nga faith. Nga stages of faith. No, nagbiag ka ti pamatin, sika ko na, nagbiag pa Judea, nagpamati ka mo 10. Magmagna ka mo ti pamatin. Apay, gapo, day panangawat mo kay Jesus, nagbabawi ka. Ngintak ta, hangumdas di ka. Kasapulan dito, umulog. Umulog, adagos ti adda iti tuktok iti balay. Ket saanin asumbrek iti balay na. Tapno mangala iti uray. Anya mabalin na nga itugot. Dito ginaramid na Apostol Pablo. Imulog ka na klase iti panagbiag na. Binabaan na. Ngayon, kuna na, habang namin nga magnatayo kadagi persecution ng individual, nga pre-tribulation tayo, tadita nga palinisan ni Apo, dalisayan na kumadita nga pamatin, nga nagbiyagen, kada tayo. Kaya't minsan, mangyari rijay, masubyanan tayo dijay, tabi di nga road, minsan, nagkurang tayo titigsa, masubyanan tayo. Inga nagdudwa ti pangpanong tayo. Dagi di minsan ti manang taktak. Dahil tati ko na nga, nagbiag ko namin ti makita, destroyer ti faith visible. So, in short nga rod, imbes nga rumangay, di pa mati, haanin. Imbes nga tartarayan ko na ni Pablo, slow down na yan, makamakam na ka. Kaslakin lot ko na, nagtaray ko na. Tapnuhan na kayo makamakam, ti, apoy. Eh niya, mangyari. Dahil pang papa-islo, ti kayat ko saritaan dito ikakapsat, deta haan nga napardas si panagdakil ti pamati tayo, iso nga makamakan na tayo satanas. Minsan, dua, pinakapokus, ingkapilitan, madehado ti karawa. Namakpayan kapsat, no pagsinyo katan tayo nga deta lasag isot karawa. Kat deta karawa isot lasag.
No kasano di pangpakpakan tay idi ti lasag nga nakaparpardas. Nga pag sinukatan ko may suli di karwa. Anya nga tatimas na narangrangay kararwa. Ket no nakapkapoy mo ti pangpakan mo, nga isukat mo ti kasasad nga talasag mo kakasla di kararwa nga pangpakpakan. Ket kabasitem ti pakpakan, anya kumutong, anya rumigat, anya tagsagaba lasag. Ngayon nagpaliktad din nangyari kapsat. Isungan ni Apostol Pablo kapsat. Isungar niya di nga ni matayin dit ko na. Tada ako na may datdaton ko na. Tel daw ti papana ko. Apay nakaragragsak na umawat ka di tuok samantalang kuinda parigatan da nga patayin. Ta nakapupok. Namin ano nga na ipupokso na. Amo yun di binabaan na di trabaho na kakagsak. Na basaan di nagadunang kanjaw, nagadut ng dildiw, bagadapan kagmoy. Namin ano naguyuyod na ululod. Kakabsat, ijay gayam ti pangpatanggan ti faith. True suffering gayam. Tahan mo nga madalisay ti balitok na nga magnaapoy, kanahin tayo mangmangit. Ngayam gayam habang umununod di maawatak na isugayan na Apostol Pablo kat great faith nagririgat ti tuok nga napadasan na. Namin ano nga nabalod. Kat dayto yung kakabsat, no apay, nga nakalaglagan ti puso na nga mangawat ken ni patay, nga kunana, ye Timothy, tada ko na may datdaton, ti aldaw nga ipapanaw ko dimtingin. Ti naramid na, nakirupak at ano sayaat, hanakinarinupak di pada na nga Kristyano. Hanga isot ikinita na, hanga isot nakaupayan na dali, yung mangpalpalamis, mangpagpangadwa ti panuna. Bagina, iso ko na gubatek ti bagit inturayan na kakabsat, hanga isut, hanga dati lasag na ng ituray. Nakirupa kakting sayat apa nakidangadang, napurpus ko ti tarayet. Napurpus na, nadanon na diyan. Iso nga, numadanon tayo lang gayang data, awan problema. Uray pagit mong bigatan ti Great Tribulation na yun. Apay, nakasagana ka. Di mapay minsan, kaslapay na day. Asla, numabalin tayo kiti nagat, hantay patyan, asla pilitan tayo patyan, ti panunti nga, hantay patyan ta, asla hantay maaklon nga adagtan, hantay kaya, asla, minsan, rik-rik na tayo, nga kaya may kabinata, no, di to ti way nga pakatay ko nga ipalubos ti ato, di may sunggod na, kasi bibiyat, or di may galgalon na, or may, kasi kung di ko lang tayo mga brother, di may pupupok kayo, maparparigat kayo, di dyan. So nga, kuna nang kakabsa, mangyayari sa huling araw, darating na ang maninira ko na. So, Daniel 9:27, 1.5 week equivalent to 1.5 year. Nga dito nga preparation, iso panaramid da kapnog may sa nga alisto da nga may implement. Keno apay palubos pa ilang ti Apo, ni Apo dinangaramid ka rita. Nga kinontrol naman ni Dan, tapay, kanatay pa ilang ti basit. Riniing na tayo lang ta makita na. Kaya't mabalin, nga damot, ti kapanunutan ni Lot. Adda sumagmamano kada tayo. Nga adda, yan ti kinapuso ni, kapupuso ni Lot. Ngahan nga maragsakan, nagtayso ti lawlaw na, numampay ag bibiyag ka dito nga lubong. Naladingit kinya na, dahil makikita na, hanga naragsak. Yay, mabalin adda kay grace mo, kasla kumamat dahil kinilo. Numampay nagpasol, nga nagbiyagiso na ti living by side. Ngayon kinasyan ti Diyos. Tapay, han nga iman namong dirik na dagi lawlaw nga makikita na. No makita ni Apo laan data kanya tayo nga rik na kakabsa, ken kapanunutan. Dayto nga pinangkaladkad nan, dayto nga pinangringnan, iso dayto di grace na tayo. Nga intulong na kada tayo. Nga babain lang ka dayta nga virus. Dayta ti pangguyod na katatay tapnon aramiden tayo di kailanganin nga aramiden no nya di kita ipuera tayo no nya di kita ibatan tayo tapno masanay tayo muted tapnon ti kasta naka-ready tayo kadeta ta uray may agan ano ka talaga mga labusan ta kanto kadeta kasi no vaccine no travel no vaccine awan di transaction no vaccine awan di agbasa ang kamakain mo kasi samantalang sanayin tayo tatan bareng ko na tayo na Pastor Pablo, greater sa Apostol. Bareng mat numakaya tayo. Dahil nga sumangan. So kakabsat, dahil iti nakaamawa. Iti lastar ti Kristiyana. Nuhaan tayo nga, surutan dito nga, instruction. So dahil ko na dito eh. Dahil iti may kadwa, dahil umulog, adagos, dahil iti tuktok, ti balay. Dahil, noon niya dahil amum nga mariknam tabagim kasi si kalam amwe nakaslamin sa napatag kasla di sawon lo jay
minsan kasla isut mang pasarimad din kay ka nga. Nung mabalin, agin ignore ka pa ikit din nga datawan na ayaan. Apa, naimas gamin dadakin niya. Naimas gamin na. Dapat nan ulugan tayo. Dapat nan iwaksi tayo. Dapat nan kakabsat. Ikarigatan tayo. Sapnon tikas ka kakabsat. Magunod tayo di jay. Rumang ay kat makadanon tayo pailaan kakabsat. Di jay ipadpadanon tayo ako nga matangganan pamati. May katlo ko na. Ti adda iti taltalon sa anin nga gawid nga mga lay ti kagay na. Amoy dati taltalon, work daytoy, mission daytoy, kakabsat. Nung amin may isang tao kat namati, nga nagbiyak ti karuwana, i-involve mo amin ti bagim ti mission. Amoy yun apay, no apay nga kailangan i-involve mo. Mas nga dakdakkel di porsyento ngamin nga makaukrad ka Biblia, makapangan na karawam. Mas dakdakkel di oras mo nga makisinsinering. Mas ado di oras mo nga makaamo iti knowledge and wisdom about the Word of God nga dati pandag na iti panahon. Lalo dati huling araw. Dati event. Mas sumirib ka kat no makita ti Diyos data kakabsat nga kalago iti panagpuspusom tariga kay na. Lalo na kasabtan na niya po. Agtakakan to na tatapay nagpardas di panunot mo simirib. Amoy ko absat. Dati na kaiba ka kanya kidi hangko lang malagit ng sino, hangko lang amo no ni start to say. Amoy yo adakan no ti Christian ida. Nga namit na hangko amo ano ni start to sing deto. Nga ako nang adakan no kat hindi ka no kasla dingdinggen na kasla de ibagbaga kanon sa nga about dito yan ti vaccine kastas jay, dito yan ti sakit kastas jay. Amo yung kakabsat, di ka no nga Kristiyano. Awang ka naman muna. Di ka ni bagbaga na kat haan, basta in short, kasta ka naman naman muna, hantakan amo dito, dadanan tayo. Kat sigod mat ngamin. Nga na ibaga, ti Biblia, no, false teachings, false doctrine. Awan di jay ti Holy Spirit. Hana isuro. Haan. Kasi data tinalimod nga, pinagtrabaho sa tanas ti buong mundo. Nagado nga false teachings. False ta data ti mon una iti pa nga inadal mi di sa seminar. Nga kaslawan dinuman na data di nagtakkel nga kuwa kubong. Nga, no rimor tayo ka di mo tayo nga grupo nga yan tayo at false. Di ba rimor tayo? Kaya ramidin man rin sa tanas, nangarami tinagadudu mga grupo nga babasi, tapno ti amo tayo at born agin di ijay ka manen. Ay kit parpares na lang ako kubong sa tanas ajay. Nabiktima tayo manen. Iso nga kailangan gayam di ay panagsuksukimat, naanos tayo gayam. So nga, nagadugayam ti Christians nga handa mo atoy ko na kanya. Handa mo dati, dalin tayo. Kuna na. So nga kakabsat, may isa dahi ko mga pantaanan tayo. Nga naggasat tayo, nga mahantay nga kampante atag yung Matthew 10:25, 10 virgins di jayan. Agpapada nga da silaw da, agpapada nga da light na, agpapada nga da lamparan, agpapada nga dagas na, agpapada nga da apoy na. Ngem tinagtumaan na, di lima da reserva na, ngem di lima awas. Titeng nga tirabi nagpukaw, adan tinobyo ko na. Nagpariwas da nga nagring kasi nakaturog daming sa pulo. Nagpariwas da. Tinga rabi ajay, kada di janobyo. Kakabsat, di kapaot to. Di tahantay panagdingid, pisaw tapon ka kan panagukagan na naka-computer tayo to. Computerized to eh. Kaya makita ba tayo bawal ajay. Di to kapaot, hantay maukag ti Biblia, hantay mabali nagsisharing. Di yaldawas lapan na turog. Dapat, hantay mga anin eh, hantay fellowship, nangamang takaruan. Kasi umpanganan na, dagi jay nabsog. Pisaw ti ako, di makasurvive. Ket DJ 5, kurang. Ket DJ 2 nga years, sigun di kunan Brother Henry, DJ 7 years, kurang na, dik lang amo, no da maka-kwanto dita, kunan na. Maka-udtur ka data. DJ 7 years, natuok na, madata hantay makapanganti sa uti ako. DJ 5, awar na sa bara, kaya nang salitan, DJ Christian. Nga nagkampante da masyado. Handa ginugol, tiyan da nga panahon da. Ang kapilitan, handa nga naka-reserve, tipigsada, kapusunda. Dayjay tungal daw, kaputang da kaya. Garamit lang to si paraanin. Bumigay da. At patatak da. Ajay kakabsat. Kat dayjay nga, tenga tirabi kakabsat. Anya ti kunana dayjay. Idi nagpariwas dan kat kinarimaan da dayjay silaw da kunana. Anya ti kunada. Nay, ikanda ka ni man, pati silaw mikat may iddepen. Hanga mabalin, kunada. Ingkayo gumatang, kunada. O, ngayon iti kastan kunana, naglukat ti ruangan, kat simri kan dayjay nakasakana. Timining na dayjay kakabsat. Dayjay tayo ngayahin ni Jesus. Dayjay kakabsat na tigsa, handa pulos bimbigay, isut alaan na. Dayjay nga tirabi nga bagbaga na, dayjay yung second coming na.
Ngem DJ to nga tuo kakabsat dagi di nakaigtur. Dagi di natanggan ngem hindi pamati da. Nga uray na parigat da, uray na nakasaksakit kina aramid kay takwada handa plus bindigay. DJ di nakasagana. Apay nakaya da, napigsa da. Apay natangken di pamati da. Natangken di paninindigan da. Kasi makakaya di dyan. Dagi di nag-focus na talaga nga naglikob, nagurnong si pigsa. So kakabsat pinaka-ay. Dahil talo nga instruction ti Diyos na. Dahil ramidan, dahil ito yung baka na sumaruno nga verse ko na dito eh. Kadagita nga daw ko na kakaasin to, dagiti masikog, verse 19. Ken dagiti inna adipay nagpusot, kaya nasaritan at tagtagibi. Iti kakaasin to nga, kuna na, kadagita nga daw, dagiti masikog. Dahil to nga tiyempo nga Great Tribulation. After dahil nga preparation tayo. Tika kasi di masikog. Apay, na Christian, ti amu da, Kristiyano da. Ta, nabaybayag da tiyo nag-teachers, mabalin adumot banbanog da. Ngam di spirit da maganda yan. Kasta pa di may isa dito yung kakaasin to, kadagita nga daw kuna na, handan to kaya. Maragrag da, mapukaw da, bumikay da. Anya di ya, yung ubing, paspasuso pa lang. Yag sususo pa lang. Anya di ka salitan di ya, nakadepende pa lang teksesel. Nakadepende pa lang di mangilawlawang. Hanapay kaya mo nawaan na ito. At apay namin nagbalin ng ubing, nataktak, taday ti talong instruction, idi nagbiag ti karuwa tayo, hanga naaramid gamin. Dati talong instruction, no hanga naaramid dahi yung kakabsat, ken maaramid, sigurado ata. Siyag tagtagibing no apay nga baga nga kakasi. Nakadepende ka pa lang teksisir. Nakadepende ka pa lang ti mangilawlawag kinyam dayto. Ubing ti pamatim. Amuyo ka kagsat no apay. Kunana ta kadagita nga aldaw. Nakarkaron to kunana nga adayo ti rigat verse 21. Ngem iti anyaman nga napasamak manipod pan nakaparswa ti lubong aging ga kadagito yung aldaw. Kila nyo ma? Nakarkaron to nga rigat dayta kunana. Nakakarkaro. Nga wampay na pasamak manibod pa nakaparso tinubong. Apo sita iti mangsango. Kakabsat. Dito ti kalaban tayo na eh. At da ngamin nakairwaman na nga rice istay. Iso dito ti pakarigatan tayo. Iso nga kakabsat. Tatakumapay. Dapit yan. Kunana ni Apo. Barang mo kasla di time ni Lot. Nga ni Lot. Inigaman dari yang hel dari yang imana tapi nung irwardan. Ketbaling kakabsat. Sa uray taktay baga dari langud ko nga sharing ni Brother Henry kanya may di inulit ko kunana. Kahit din ako kunana. Di ko rin alam. Di ko pa matansya. Kung kaya ko din yun kunana. Pero ang iniisip ko, ang Diyos ay may grace. Yun na lang ang prayer ko, tulungan niya ako. Dahil hindi basta-basta yung Great Tribulation. Kung itong maliliit, di pa natin kinakaya. Madali tayong masaktan. Madali tayong maawa ng tighana. Magbasa ti Bible. Lalo day tangal daw ko na. So, kakabsat, dahil ko mga paalala. Sapay ko na. Tamaawatan tayo ti kayat ni Apo. So, di first instruction kakabsat. Iso di yung panagbiag iti pamati. Dinawat tayo ni Apo. Nagbiagan di yung kararwa tayo. Itakas tayo dahil tatapnog tuloy-tuloy panagdaktil na. So, yung verse 2. Yung may kadwang step. Yung verse 18. Itakas tayo. Verse 17. Ulitot man di yung verse 18 that time. Dagi di adda iti taltalon. Ulitot. Di yung paka-involved tayo si mission. Han lang uray hanga prepare hanga dayay adu nga klase ti mission ti Apo panagmisyonen dayay uray ti sarilim palagdaan day ta pamatim tapno makapagsilaw pa iti uneg ti balay mission adyan minisyon mo di kararwam nga pinapigsa hangka nga mangtad ti mangpakapoy iti kakadwang lalo pay dagiti barbaro hangga mangdat iti pagduduan da nga panpanunutan nga sao when makita da nga aksyon mo hangga mangtad DJ ti mission halang adyak prepres wanag ti balay
Kan unag tiglay siya. May isang misyon ajay. Patang kanam di jay. Pakinakam mo. Kadagiti rigrigat ngayon ka sa gabayan. Pat na hanga bumigay. Ti emotion. Hanga bumigay. Babanti aksyon. Hanga bumigay. Ti panunot mo. Nga maguluwanan ka. Ingganan to no nagkapoy ka. Conforme ti rumor dito pag mo. So di pang-i-involve ti mission kakabsat. No kunana dito Bible nga responsable tayo matlaem ka dito. Inawat tayo nga kararwa. Umuna ta karwa tayo patangkanin tayo. Tapnahan tayo kumalaan. Nga makapakapoy sa dagiti kakapsat. Ket no mapatangkan mo ti kararwam, automatic deta maka-enlight ka ti kararwam. Ket no napatangkan mo ti kararwam na mission mo, pati mataya masilawam na mission mo. Mission ata. Sabali lang dagiti tulong tayo materially. Ulitit nga kasla nayunan man dati na ibagan brother Alex. Amo yung kakabsat yung bagan brother Henry. Kunana, sabihin niyo sa mga kapatiran kung meron pa silang mga pag-aaral. Gamitin na nila sa gawain. Amo yung kakabsat. Kanayon ko testimony. Dagiti adda kada kami nga material. Nalipod na mga tigan. Halos ang kami manggaraw dito offering. Nakitak mo titulong di ako. Nahanga ng baybayan. Kat data kakabsat mo apay ng bagan brother Henry. Siyak paniwala ka ta. No dita ngamin ti pangusaram kakabsat. Hangkaman nag-preach. Ngayon dagi dyan nakausaran na dita. Si Kanti may isang nag-mission niya. Dijay kit may isang mission. Kat no involve mo ngamin ti bagim dita. Isakit mo no po sa iglesia. Sa apay. At dalang atkin bandok mo dita. Kastamat diya pa nagpakpakarigat mo kakabsat. Nagpakpakalintag, agpakpatibgar ti karawam. Nasakit king ka no bumao ka. Nasakit king ka no makakita. Wano mapakapoy mo. Nasakit king ka. Hanga pagragsakan dinik na mo dikat. Kung bagahan nakapagtalnaan di kung san siya. Hanggat di ka makaaramit ti paraan. No bilang nakakitaan da ka kung maitinagkapuyan. Di jay di pa nang involve ti mission. Kat amoy yung sa tumangkin no kada pamati kayo. Ni Apostol Pablo nakita yung no basahan tayo ti libro. Libro na kabsat. Lalo di jay Acts kabsat. Nagadadungatuok na. Oraya Corinthians. Nagadungatuok na. Sumat lang gayang ha. Great Apostle. Kandi suna ng ibaga. Nga nakirupa ka itinasayat at nakidangadang. Kakabsat kapada tayo lang ada. Wada. Ada ti. Kapada tayo lang isuda nga tao nga darik nada. Awan nagdudumaan tayo. No naaramid da. Ikarigatan tayo. Tamay may nga Diyos timang tultulong ka tayo. May nga Diyos ti pinati tayo. Diyay kakabsat. Kat di jay panang involved iti mission kakabsat. Lalo tumangkan no kati pamati tayo dita. Diyay. Kasla ko madigitib tutubo. Lalo pa'y kanyada ta single da. Nalaka. Ken mas lalo pa'y nga mas responsable da ti karwada. Apay awam mo pa'y ti isang sa mirada. Awam mo pa'y pampanunutan da. Awam mo ti responsibilidad da. Tinyawa ti Diyos nga responsibilidad da. Bukod da nga kararwa. Naparpargas ko mati paglaguna ka. Tamas dumalang ti. Ada asawa na. Amoy yung kabsat. Nalipatak di nga dahil siguro si kunana ni Apostol Pablo. Gaputa makita tayo ti kinapardas ti paspasamak. Kunana dagiti adda asawa na nga lalaki. Ibilang daw mga kaslawan asawa da kunana. Yan nga verse yan. Ipigsam tayo i-take note dito at ang mabasa da. Dagiti adda asawa ng lalaki ko na nagbiag da ko mga kasla. Awanan asawa. Anya di kasla. Diyan mo pang panunutan di responsibilidad mon. Tati panunutan di responsibilidad ti na espirituan. Tanong maramit mo dahil hanga maturog ti Diyos na di natulungan sa pamilya. Ay kibalita. Nagado ng tutok na ro, Kristiyano. Adot ng tutok ti pamilya na. Pero kita lumusdak ata. Isuda mo tinausan. Hanga di ka pangyarihan ti ako. Tapay. Gapon po na nati kabasit nga siyempo. Kuna ni Pablo. Gapo ti kabasit ti panawunin kuna na kita. Okay. Itad mo kaya. Corinthians 7 verse 29. Oh, basahin nyo diyan. Baga ni Apostol Pablo dyan. Gapo nga ro danti. Ano diyan ibasa man diyan na. Ngayon dahil ko nakakabsat. I-check po anak mas dapat dito. Oh. Nga dagiti lalaki nga adda asawa da. At balin ka kuma nga kasla awan iti asawa da. Oo. Ket dagiti babbarugen babbalasang handamang birok kuman guna ng sapay da.
Kayat ko saritain, ura hangin baga na Apostol Pablo dahil tata sa bali nga libro na pa iajay. Ngano siyak lang ti masurot ko na napinpintas ti agtalina apa, nagrigat ti panawinin, dumakda ka sa mga lakapalat sidecar kan, isakay mo nga sa ti sidecar, nga brad. Oh. Dahil taga ti binagaan na dito, da asawa na, tapnon maisave lang di kararwa. Di di punto na. Tap mo lang masave di kararwa, kasi nagrigat kay save ti kararwa. Umuna-unay, adadanunan tayo, Efeso 4:13, dahil sama sa define. Nakapsan ang galmay sa asay kumay ni Diyos, iti dayday kasasaad nga nakaayakan na. Numaipapan ka dagiti babbalasang, awan iti bilin iti apo kanyak. Ngemkas iti nakagumpod iti asi, amatalek iti apo, ibagak iti apag, ipagarup ko. Pagarupek nga rod, aday to'y iso tinaimbag kapu iti rigat nga adda kata kayo. Nga nasaya at itaw ag taeng tumak akas iti kasasaad na isa. Yes. Kaya iti single. Wen, single. Wen. Napinpin sa Pablo advice na. Dali na da. Wen nga single. Wen. Mas alalis to ti pagrangay pa yung kararwa. Kasi may sa pokpok sa mga kararwa. Kaysa di at da pamilya mo gamin. Well. So, no apin baka na Apostol Pablo ka di diyang hindi na ka di diyang daan asawa. Amo na nga narigat pa na kaisalakan karwa. May isa. May katwa ko na. Basiton ti tiyempo ko na. Kat no imbaga na idi. Mano nga tawon tatan, tinapalabas. Samantala dito, sir-sirpatan tayong kakabsat. No isuna kat imbaga na idin, nagadayo pa yung nga naiyanak tayo. Kinarod siya tayo, ti mas delikado. Taas asidigin nito. Mapadasan tayo. Kat no idi, handa na padasan ti Great Tribulation. Kat siya tayo, ti makapadas ti Great Tribulation. So nga mo yung kakabsat, ura handa na padasan ti Great Tribulation, no apay Great Apostle ni Pablo, one tati suffering na matkat dadakil, naririgat, natutuo. So nga, alis to ka nagram, ay di pa matin, no adu ti kapadasam, iti pa nagserbi iti apo No naririgat iti padas mo, bayat ti panang surot mo ken Kristo, panangaramid mo ti kas inawat mo nga anong iti apo, mas gayam kakabsat. Greater mat, wano nangat nga tumat si antas ti pamatin. Ken al-alisto lumago, al-alisto mat nagrangay, al-alisto nga mapatangkol. Ket no antay aramiden ulit at manen, nakakaasin to di kita ubing, masikog ken nagtagtagibi, ulit at manen, uri naggimgimong tinabayag, no hamot na yanak ni karuana, han nakaya dito Great Tribulation. Ken di may kadwa nga kakasi, di yag tagtagibi, ngampay na ipusot, dayahan na pa'y kaya, ti agsarsariling agbasa, nga umunawa ti Biblia, when no nakadepende ti share kanya na, kabsat, agbangon tayo tatan, agreeing tayo. Kakasi, abay, han na kaya. So, di Job 15:33, iso ti supporting na diyan. Nga regregat so, dagi jay, naganus ti bunga na. Apa, ubing. Han nanto kaya, diyan. Alis nuntok baliw ti decision na. Kasi no, diyan nga, kapaot na. Nga pag naan tayo, manungatawan. Day tangarigas. Adun to talaga ti. Sigun mat diya ko na ni Brother Henry, akas na isaad dyan ti Biblia, ti hula ko na. Maraming bibigay dyan ko na. Maraming malalagas sa atin ko na. Maraming malalagas. Alam na alam ko din yun dahil nakahula ko na. Kaya, itong nalalabi na tsensa na ibinibigay ng Panginoon, sabihin niyo sa mga kapatiran, kailangan takbong gagawin. Kunana. Ajay, pardasan tayo nga pakanan ti kararwa. Tayo tamat lang nga nakasalalay kakabsat. Iti, kapardas ti panagdakil ti kararwa, kaday ta panagtutok tayo ti para kararwa. Jay kakabsat. Nung kinakailangan agpuyat tayo, yan agbasa. At nung kinakailangan makasurot kayo, kada kita papanan ni, agremedyo kayo ti paraan, no, kasano.
Narangrang ay al-alisto nga pumigsa ken rumang ay iti sirib nga mawatan tayo ti paspasama. Ket di ka mo no dapat ti mainayon dagito eh. Dapat mainayon da sakbay tayo itong closing prayer. Yan. Well, Yung may tikas na ipapulamat sa yung patay ko, papalimutan yung kasanayon. Yung tikas na pagtutumaan na dito yung palungan instruction na yung kapagdating sa verse 16 to verse 18. Pero siguro bakit lang nila tatlo baka kendi yung oras tayo, antay lang lumagpas yung 8. nagkontradictay na paliwanag. So, bali, ito pagtutumaan na dito kapag ng instruction yung verse 16 to verse 18. Yung kaslanayon ko kapag susunod ko. Basta yung verse 16, iti mensahe na dahil ito'y kakabsat, Judea gamin, kasi iso dahil yung nakayanakan kami, ako tayo ng Jesus. Ayan, ti bayan iti Bethlehem. Dahil ito'y kakabsat. So, iti, nalahat tayo dahil ito'y kakabsat, iti spiritual na, dahil yung time nga na born again tayo when no naiyanak tayo, spiritual. Kaya kung na iti Bible gayang kakabsat, hindi na born again tayo, ang automatic, kaya nabalbaliwan tigiti pag-uugali tayo, kababalin tayo nga na kasanayan tayo di. Kasi dati verse ita Bible kakabsat, nga iti may sa nga ubing ti spiritual, at dapat tigiti weaknesses na. Amoy iti kang runan nga weakness, iti may sa nga babes ti spiritual, iti ubing ti spiritual, masyado nga emotional tuna. So nga dati verse ita kakabsat, in the 1 Corinthians 3, verse 2 to 3, imbaga dita na Apostol Pablo, dagiti sumagmamano nga ugali, kababalin iti ubing. Kuna na dita, ado kada kayo iti sususi. Kuna na dita kakabsat, imon, son niya dagijay, pertaining iti emotional dagiti kakabsat problem. Kit dijay, iti mensahe na daytoy, dijay iti pagtalawan tayo. Hantay nga agtalinad ka dijay nga kasasad tayo. Kasi no, talinad tayo ka dijay kakabsat, prone tayo kadagiti attack when sulisog ni Satanas. Ang muyo kakabsat, gamin, once gamin nga na nayanak tayo kakabsat, datayon iti automatic nga target, atake ni Satanas. Di ba dita, idinayanak ni Apoteng Jesus, historically background na gamin dita, idinayanak ni Apoteng Jesus, tinarget isuna ni Herodes nga ipapatay. So spiritually, no na born again tayong matyan nga kagsat, automatic target na tayo ni Satanas. Anya ti targetin na kada tayo. Kitkitan na kada tayo, dagiti weaknesses tayo. Kang runaan, no baguhan tayo kakagsat. Sadita na tayo nga itinlan. So meaning kakabsat in verse 16, kahit ko lang nga idiin kakabsat, kahit mabalin nga nayon kakabsat, diti kasasaad nga inuubing iti spiritual. Ako yung baga, kakabsat nga, sigida, kakabsat, ngayon pilitin tayo kumain, inutin tayo kung mga palawan dayta, panawan dayta, umangat kuman, ajay level, iti spiritual tayo, agro, nating agtalid ka dijay, iti babes, spiritual. Kasi prone isuna kakaasigan kadagiti attack ni Satanas. So dayta di magpaganan si Judea, gayam kakabsat. Ratay naklang magkakabsat nga kasla na lawlaw, agana na yunan iti ideya when no pan nakaawat ko dayto ipagpagana to nga. Tigidi at dahil Judea manipod ka dayta agsalaw ta mapanta iti banbantay ko na nakakabsat. So daydi kasasad nga ubing pa iti spiritual. Panawan tayo digidi ugali tayo kakabsat. Yan ti verse 17. So amok na clear kada tayo dayta kakabsat. Didi kalagayan nga naubing ti spiritual. So, pwede tayong may-assess. Kapag iti pagbagay tayo, kanya pa yung naubing pa when no, agadi sign nga naubing na pa iti spiritual, panawan tayo tayo kakakabsa. Assignment tayo tayo. Verse 17, iti nagdumaan naman iti verse 17, ket iti adda, iti tuktok, iti balay. Anya, iti tuktok ti balay. May sabay ta nga tukad iti balay. Di ba? Dati first floor, may bagatay tuktok ti balay, may sa nga tukad iti balay. Mapalinday ta nga second story gana iti tok-tok-tok. So, naibagatay nga tok-tok ti balay, tukad tay ti balay.
So nyaman iti bagbaga na dahil iti spiritual kakabsat tapno makita tayo, maawatan tayo kakabsat. Dito kad iti spiritual tayo men. Amen? Kakabsat. Ket kuna na toy, no di ginadanon iti spiritual tayo. Saan kuma nga bumaba nga mangala ti uray anya jay balay na. So dito yung magbaga niya Apostol Pablo yan di Filipos na tayo kakabsat. No niya di ginadanon tayo, kuna na di kakabsat, ituloy tayo nga pagnaan. Yung pagkatang ituloy nga pagnaan, hanga bumaba. O di kat agpasulong. So di level, iti spiritual, may di bagbaga na kakabsat, iti verse 17. Hangkuman nga bumaba. Di tukad, iti level, iti spiritual tayo kakabsat. No, kaya naktay ti spiritual, hangkuman nga agsubli ti dati, no dikit lumago tayo ta. No data yung matyan ti growing ng kaabsat, lumaglagor. Dapat hang agbanin manin nga, ubing manin, no dikit dapat madanon ng dijay, mature. Dikit timen mensahe na tayo. So ti verse 17, emphasize na tayo kaabsat, dikit tukad iti spiritual. Tayo ka sa kaabsat, hindi pamati. Hangkuman nga, bumaba. Verse 18, ket iti adday iti talon, no? Nya ti kahit nasaritaan may pagatay nga talon, trabaho. May pagatay nga sa. Saan nga subli kung mga iti kagay na. Dahito lang iti may nayon ko. No, data yung matiti spiritual na, hantay lang agtala na nga anak iti Diyos. So dikit magamit na tayo iti Diyos. Dikit pa nagministro tayo iti sabali nga karawa. Kasi amo yung kakabsat no apay dapat administer tayo, but magamit na tayo iti Diyos, iti sabali nga karawa. Di tagayam iti pakasukatan, kakabsat, nga hantayon nga ubingin, kakabsat. Di ba ti ugali ti ubing, selfish, di ba? Itintindihin na lang, ti panpanunutin na lang, bagbagina. Ngayon iti pakakita mga agban mature, iti may isang nga taon, responsable. Amen. Uri tunit ti pagtaingan, amok nga mapicturize tayo data, may sarming tayo kakabsat. Makita mo ti may isang anakin kabsat nga agnak na kami kabsat no responsable kadagiti trabaho nan. No apay gamin nga kayat iti Dios nga magamit na tayo iti talon na kakabsat iti trabaho na ditam nga masukat ti bagbagim no lumaglagokan. Hangka lang agbibiyag ti sarilim no diket para pa iti sabalin kakabsat. Ket may sa data nga commission iti Dios kakabsat. Amen. Yan ti Matthew 28 verse 19 to 20. May sa data nga bilin kada tayo iti Diyos. Ket kunanat ti kabsat no adda tayo iti trabaho iti Diyos, kunanat toy nga instruction na saan nga agsubli ko mga manghala iti kagay na. Nya ti kagay, dagiti protection, dagiti mang comfort, ken kuana iti lamiis, kakabsat iti tudo, literally. Wala tayo iti spiritual, magtatay di trabaho iti Diyos, kakabsat nga makarik na tayo kakabsat, dagiti tuok, dagiti sakripisyo kakabsat, haan tigam agbirok no kain kakabsat digijay mang comfort itilasag tayo. Nga no duduma kakabsat, dahito yung tinagdakil tatta kakabsat nga gamgamitin ni Satanas. Na ibaga di kalman nga kabsat. Dahita, dagita gadget, amen kadi, nagpiksa nga comfort. Purigay duduma, dagiti naganak kakabsat. Advice ko man, tapno na lakad ka, pagtalayan ti anak, anya iti isulsul da. O, kagtagtaga rin, dito yun na. Anak kay Storbon, busy na. Hapoy bagbarang nga dakit, yung dahito iti nagpiksa gamin, kakabsat nga sulisog, ni Satanas, nga pang patal na kada tayo, pang entertain kada tayo. Malat iti punto kakabsat. Kasi once gamin kakabsat nga ma-entertain tayo dita, kakabsat, at dati tendency na gamin kakabsat nga, hantay nga, masamo di ipapatrabaho ti Diyos. Makaliway tayo, ken kuna na ti Bible, baka makalipat tayo kakabsat. Kit kasapay mas iti tao, nakalaklak nga makalipat iti Diyos. So, di instruction ti kakabsat. So, ti verse 18 mo, tinagdumaan na, no, datay ti trabaho iti Diyos. No, datay ti ministry iti Diyos in kakabsat. No, gamgamitin na tayo iti Diyos. Kakabsat. Hanting agbiro kan, digijay mang comfort, tagbalin nga mang tunday, di papaaramid ka kada tayo iti Diyos. So, di lang itikas lang, may supusup ko, may inayon ko kapsat kada iti kanin. Medyo ko kada oras tayo na baliwan tayo Curfew. ng kapsat. Hindi lagi kita.
yung takbay ng aglog tayo si Freya sa kastas, ulitit man din iba kayo sa katanihan sa dalang ipaalaman ko dyan. Hindi story na dilubong gamin ni Satanas. Di ba, inikat niya ako isunod yan sa ansuan na lugar, di ba ganyan dito. Hindi mo rin tapok na dito daga. Hindi na dahil nakita ko itong awan na rin siguro may sa en. Ito, di dyan yung Old Testament yan. Awan na rin siguro may sa. Ito, matirarami si Diyos. Bimaba na yan, susak mo may nalang kamakaman na karaming sila raswa tayo. Yung alas yan sa inyo. Tatan ka kapsat. Dahil maanan agad dito sa maarisip niya ako dito sa nga panahon dahil last days, datang dito. Dahil kita maarisip na, isulay sa timang replace sa diyan. Ayan, nagkapuan ni Lucifer. Isong apa yung iba ka natin dyan. Nakaro si kung adaan tidakal nga pungtot. Ito na natamo na nga bakit itong puna ko na. Bakit si Champora, hindi tayo mag-describe saja. Hindi mag-aro ka sa. Hindi tayo naman niya, Diyos, bigay ka sa. Sa nagkatagal na si Old Testament nga nagkatado, man-mano lang bagay sa akin. So, kapag sa ngayon tayo sa mga nagkabitin na ito. May sapay, kasi may dugtong ko, kasi nagdadjat nga iba ka, nagigita ubing, wala na mangyayari dyan ang sa iba na ba. Yung naway sa mga magulang, no pakan ni Saira o ni Saira timangan, ala, ikuha na dahi dyan. At yan, naway sa Saira kasi, tatlong tal na, tatlong mangan, kaya makapangan nyo na, naway si Agaywan. Buwan na saan, kung taligan kumakastoy nga adal, ala, pwede yung kwa, itutut tayo lang sa tatlong, makaadal tayo lang. Total, importante rin natin, antay-wat na toleration na tuloy-tuloy nila. So, naway tayo lang, hindi pangaramat tayo ba niya rin lang. Tatlo lang makakasak madeti tapta, nakapagpapindel nga agad tayo basta. So, nga dati nga uray, tutok tayo niya rin lang. Tatlo tigas tapos makaadal tayo. Total, hindi tayo nasante. Alam man ni ako, alam man si patay, hindi tayo nasante. Mabandi langit. Samantalang kanya tayo nga madistar, si tayo pinakamama. So, nga kita, kapag tayo nasante, iaramidan tayo kiparaan. Sa ulitan man eh, no, alam niya ako, di kita, inosente, dalit sa langit, di kita, si tayo dinalitan. So, kakapsat, i-review tayo, maganda sa ako. Kaya di yan eh, baga nalit sa tayo, sorry kakapsat, ito'y narabaw ng Ilocano, sa bali namin din eh, baga natin umulog, adago siya, dahil ituktok ko na namin. Ikagayang King James, saan nga umulog ko na. Di yan na ating muli dyan. Hangka ko mga kumapoy, hangko palubusan ko maglamilis ka. No, agaspire ka po mga talagang addition, no, kaya mo, di ka tuloy dapat. Awan makalaptag ko mga, awan makaharang. Kasi tinangawatan dito ni Kristo, kararuan di sa salakan mo, hanga di kita makapakapoy, hanga di kita makapalamisi kita. Kasi matunday, kakabsay. Tapos sa mga sa ito, 24 hours na suminsirit na niya tayo. Amuna, di kita makita na, di kita alisulit na makatundayan. Kaya paglamisan. Tapos, di pargat kita ray, at slow down. Makamakam na tayo, isip na ko na dito siya. Magna kayo, natatanda kay lawa, hindi dapat na makamakam na kayo dito siya. Makamakam na tayo dito siya, mag-slow down tayo. Tunukan, liwliwan na tayo di kumkonformen. Hindi yan ay ibalin di, kung di pangarap mo nga, kaya't mo iti ako nga pagsadyan, may ibalin mo sa basin. Dahil yan di mo na, nahantay ko may exam si ako. Kaya panagina na, di pa mo sa ako. Malagal si ako. Sige, nintay nga rin si closing prayer sa kapsat. Yes, lala na tayo, Mr. Kevin. Nagkararating na sa kapsat. Ako Diyos, pagyaman kami ito. Nabalagi o Diyos na panakalipas na nila sila kung marami. Ako itatangagi na pagdadalan niyo o Diyos. Instruction mo kada kami ako bilang namati. Kung ako nung nakita mo na sumagsisgat na silawag niyo o Diyos. Lord God, pahanganong kadi. Palawag yung ako, tulungan na kami ako magdesisyon. Tulungan na kami ako nga tumaray kada kitibang bantay. Kung ako itibantay na ligas man, nasakit, masuok o Diyos. Ngayon Lord God, ititulong mo hanggang kurang. Iti-asim ako, dadtangkan ka na yun ka na. Nagyaman kami ako, dahi tang asik, and dahi tang adakil ako ng anak mo. At ako nung mispay bilang nakita, nga ako dahi ito'y pamatin ni, dahi dinadanon ni o Diyos, kat bin maba. Dahi ako kanagayak ni kat bin maaw. Lord God, tulungan na kami sa ako. Papigsain
na kami, O Diyos, kaya tulungan na kami ako nga maisubli, dahil tinayat ni ang tao, God. Sa ako, hindi panawin ni ako basipin. Kat ako, kaasi kami lang. Ako si O Diyos, nga dagito'y at-alamatan. Amo mi O Diyos, nga kayat mo nga maisagalan, dagito'y ako nga kalaruan. Amo mi O Diyos, nga kayat mo. Kasi may santo nga aldaw, may sakamin to ako nga sumabatken ka. Sa ako kayat mo nga may sakamin to nga makipagalikan ka, di tayan mo. Kaya ako Diyos, dahil ako nabatbati pa nga panawin mo. Dahil ako nabatbati pa nga tawin, Lord God, na instead mo kada kami, O Diyos, tulungan na kami nga dahil sikat aramatin mo, gamitin mo ako, gamitin mo, O Diyos, nga mangpatigsir ako, dahil ako kang masingingan natin kasasas. Ako tulungan na kami. Nga, tuloy-tuloy kami lalo kumahapo nga umaykan ka. Tuloy-tuloy ako nga magnakami rin sa dalan mo. Nga ako naman pa'y darigat na. Naman pa'y ako narigat itilasad ningan, O Lord, unang ano na kami to ako nga baybayan. Ano kami to ako nga panawan. Ako tulungan na kami nga ron nga desisyon ni Tatan, Lord God. Na sumurot ako ngayon ka. Na unay pa'y ako maibaba kami. Unay pa'y ako agrigat kami. Ngayon ako Diyos importante, Lord God. Dahil si karawami. Paday pa'y ako tagtaginayon to hagbiyag. Nga isun to ako iti makalasap iti tunay na biyag. Isun to ako iti makalasap iti walang hanggang buhay. O Lord, di tapilin mo. Kaya ako Diyos, iti kama ako ka nagsisinay katangarabi, Lord God. Awit niya ako, bit-bit niya ako, dito na idumdumaman ng Lord God na lakas na napataod ni babayin ako kadagiti. Panag-iinagan ni kadagiti ako nga sasaon. Tulungan na kami ako kadagiti ako nga sasaon. At inot-inot niya kapagbiyagan. Inot-inot niya ako nga mapatangker na ako, Lord, dito kararuan. Tapos Lord God, tunsin ko man na ideal daw na agdan mo na di Christ. Ako Diyos, kami ako nga may bagay at kami ready kami. May tatanang ko na kasagana kami nga. Sumangon ko kalaydayan yung Lord God, babayin si tulog mo. Babayin ako dahil ako ng spirit mo, Lord God. Nited mo ka na kami. May patulog mo ka na kami ako. Nagito'y ako nga danadanan ni kaya ng tulog. Tulungan na kami laro nga ako nga kapigsarin tayo. Paadun kaya ako Diyos isisirid mo. Panakaam mo may ako kadagiti nga sangsaon. Kadagiti ako iti arumas ni. Sabi ako Diyos, makaya ni. Dati ako umay nga danadanan ni Lord God. Kaya ako isublimin kayo ka, iti amin na pamadayaw, panagyaman kayo Gloria, sa ako sinarang iti lumban na umawat sa dito. Ikito yung Diyos, iti dawat yung kararagi, babae ni tinagan ni Jesus. Amen. Yun naman tayo. Lakit, Daryl, ngayon ikwa yun. Ano na yun